Manu, oh.
formal tautua se fonga le mua le utana valu ia usi mai fa fonga I tatu tala mai Samoa telefone le taiao. So for manuel pa ia mal manual tanto tunu le am tango fo il niva ya so fo ai o se fa o poponga le nei tanto telefone mai Samoa le tautua ale siu fo fonga le mua. E le fai ngō fie tina e toa whao le aingol te maono se fulu tau sanga le matua le soifua, ma le ateli se fulu valu tau sanga le matua le na maa li liu whaatase. E le wha lave le na tula I mai le fio anga whonga poi sa vai. E na wasasu e ia tina le ia tonga o le whonga le ainga le te maa lima se fulu tau sanga le matua le soifua. Le na ia whaatino le soli tula whono le whao o leo le maliu ia I la ue to lua. E whaonga I nai se la au malosi. O se vaainga mata o tia na vaaia I lantou na mōli mawina le I fonga le nei. E loi mata malingi ma le tangi tāla tala ia tina. E na ua whei loa ma whaafe le I fonga I lo lantou maota. Na maue hau telefon, o le ese inga le nei a inga I lua I tua oi. E le I whanto a tupu, ai wau tau sa ngā o whewāha ai, ona o le tua oi. O le anga nuu nei Samoa ese mai atunu o le Pasifika, pe a whai wa whai se tasi se anga sala matu ia, e pulo lo waise a inga no lato whai se solitu la whono, ma tādi tali le mana o le nganga pa ia e musuia le a inga, mo se wha maanga longa. O le wa inga le na moli mawina inisi o le atunu na iai le tae o le asotu nai, mai na o le mana o le tua, e ma whai o nei e whai se taunu unga le lei, ma se file mu e wile matui ma le ti ngao se ang sala. O le tamali mas fultau sanga le matua na I whao o le maliu ia I la ua ia. O loo I lalo lava le wainga leo, se I o le aso e wāl a waila na mata aupo, I luma o le wha masino ngā mau lunga. E luas fulmalitasi pine na wha mani ai na le auta a alo Samoa na malanga mo ta alonga la I te le Pasifika. Le sa whātou tai e saipan I le whaia son te nei. O le lus formalitasi pine e valu auro lima siliva ma le valu pine apa mea. O pine ia lus formalitasi na maua maia I lanto le vaenga santa vai si inga ua mea mamafa o le au a feleti wha pia fo I le tampolo. A o le aua Samoa le tenisi ma le volipolo I lungo le one e le I wha manuei nei se pine. Wa whaamtai se tasi o teita I malanga le tampo inga le atunu u wha pia fo I Samoa I atunu I whafo. Le lantou langalonga sua I le tapo inga, e tau mawhainga ta mawhanaua Samoa na whaima awe fua ia ta alonga, o le ato e ta liu mai e malamanuia. Whailo fo il te maita ia tenki so na lole Sam Chong, e le whaingo fila lantou whainga malanga e wheo inga I vāwa tunu. E le tele o tapo maaya inga ia fo ia tunu o no le whamai. Peitai na ua tau nuu malamanuia, o le vi inga e wha fo I le tua. O le fionga te mai taipa le mi o Samoa le fionga fia mena o mi mata afa. Watusi a au ne iei taitai o malo e limas fun male whaino mai al fontanga I Afrika. O ia lea o le a ia taitai le isi fontanga o le a so o ia malo umal tau pulenga. E le tausanga lua a whelua se fun male wha. O le fontanga sa wha tautai e Rwanda I Afrika. Na whaatasi umai iei taitai o malo mai Afrika o Asia, o le Caribbean o le Pasifika whaapea foi ma Europa. I ana fontanga masani ta I lua tausanga. Pei tai o le fono muli na ngata ma iaita ruaile whaamai al COVID-19. Le na ngata I le lua a fese fulma le valu. O whautuina le fontanga o le nei tausanga o le whaasoa I nātu leo se lumana I whaingo fie. E ala le lei o feso o ta inga. E meise o se whaafounga le lei. O fontanga nei a malo le taupulenga. Na amata mai le tausanga a whif se lau fitu se formalitasi, le ua o mai I le ono tausanga. Wa toi te liu mai le whainga malanga le teitai o le atunu, mai taunu mai le asoan tai au. E le mawhai ana mo se tali mautu mai le fionga le sui pa le mia ma minista o le kampeneta. E le fesilingi ai le sui teitai le vang whao pu whai le tua ngai. Le 1 miliona le watu inatu I company va le Samoa Airways. Ma le wha malo loyo isi sui to tolo al komiti wha foe, al company va lele ale Samoa Airways.
O leo no miliona lea ua whaata te mai le tala whaata tau o tua le tupe lua whelua sifuru tonu. Lea o loo wha solo nei le pāle mene lona tala no ina. Pei tai le tala le tupe i le kuanta wha le tausanga mō wha la pupitonga le malo o te mai le tala le tupe. O loo lisi na mai eile tolu sifuru le valu wafe lima se lau lua sifuru le ono tala. O tupe mama lea ina ua mai o na tu ese o tupe whaalu. A le kompani wa alele le pole nisia. Mai o lea tupe mama, na maua mai fe malanga inga wa alele la iti i le vale o Samoa ma Amerika Samoa. Ai tasi tesi maleono miliona ta la tupe ngau, a to ai male tau fio le wa ala po na fua e awina mai. Lea ua yei maleono miliona ta la il talafa a te tau le tupe lo fa ngā solo, o se tupe te tongi lea mo feutana inga, o le wa alele fau le Samoa Airways, na tuu e awina mai i le tausanga na seima vai atu nei. O tala fawia mai sa moment wheel ni aso le tātou. Te noo, whasoi foia. Ta alofa lava o telefou nei ua tāpenei nei Wellington e le au nanga a le si ufonga o le mua. O le tala mua, o le a amata i le asforeile nei o na whaia fua i le aise tutongi i a tui pui o le flu mo ta waiti uma i le tonu o le tunuu i se vaenga o tau mwhainga i whaai ti ai la whaai tangata o lo tau fia i le tonu o whale mai mo tonga fitinga ona o le mai o le flu. Ele ngā tei lea, ai tō telefo i stangata o le anga waai mō le tui pui lona lua o le wha mai COVID se furu ma le iwa. Wha ilo mai ele min stalo se fua maro loina o Andrew Little le wha pea ua wha alau tele atu o le malo le whainga o tui pui o le flu ona ua mai ta wina le wha tupura ia pea o le a wha i ta maiti laiti o lo awina atu ma tau fie le tono fo le mai mo tonga fitinga ona o le flu. Sa ta ua fo ele min star e tusa ma le valu se lau wafe le a whae o isi tangata e au fia ai mo tamaiti o le a whaifua o la tui pui o le wha mai flu. E pei ona sila fia o tui pui o le flu o lo o whaia fua mo tangata ua atoa le ono sfuru lima tausanga o le soi fua ma sili atu atoa ai fwoi ma isi tangata umai a fia i mai tu mau ma isi tu langa whainga tā tau le soi fua malo loina. E tusa ma le fase furu pasene le a whai o tui pui wha au pōpō sa wha tauina mai i whafoe le malo mo le tau maru lule nei e tusa ai o le lipoti mai le ofisa o le li min star le soifua malo loina. Mai ua sidia nei le tasi le miliona le a whainga o tangata uma ua whaia o latu tui pui o le flu. Ai ona o le wha te tele o le pipisi o le flu i le nei taimi a toa ma le a whaina ai o au nanga wha le soifua malo loina. Ua manatu ai le malo e tau, o na whaalau tele atu awa noa e mawai ia le tui pui o lea hoi wha mai. E amata lai le asfreile o na maua fua tui pui o le flu, mo ta maiti mai le toru tau sanga anga i atu i le sefuru ma le lua tau sanga le mātua, whapea i fo i maisi tangata e a fia i ngase o le mafau ia o maisi tu langa whainga tā wha le soi fua marolo ina. Ua manina mai se li poti fau o wha ailoa mai wha lau i tele, e wha pea o ta maiti Pasifika, e wha se lau wha se fulu taimi e whaingo fia ai o na maua ma fia i la tau i le fiva rumatika na i lo ta maiti papalangi. O le li poti lo na lua le nei wha al tusanga, a le wha lau tonga ua wha ingo ina o le cure kits, e winga i le tūlanga o le soi fua maro loina o ta maiti o le tunu a toa. E le ngata ina matua mawa e ai le tūranga a whaina o alo ma whanau Pasifika i le fiva rumatika a e whape fwoi o nei loa le iai le maulunga o le a whai o te maiti Pasifika e mamai ma le anga o lātou nifo. O loo wha mawhaina mai le lipoti e le whaatun seli o le cure kits o le tamaitai e sua whai a Francis Benji o loo mana o mia wawe se whai ngā tupe e whaatino ai ngā ruenga tau le puia o nei tūlanga whaale tonu. E tā ofi le whaatonu a whaalapo tonga, a mawhai ona pui ta maiti mai leo atu i le whale mai mo tonga fitinga, a toa ma le whaititi o whaafi tāuri a fi ai lo lātou a inga,
ona o mai e pei ona ta ua e mauti no lava o le a te le se swinga i le teimi e a vea i la tau mo tenga te mātutua. O lo wha mawhaina mai fo i le lipoti le nei le tā ua te le tutusa o awanoa ma tonga fitinga e maua e tangata uma mo wha awhi tā uli tau le soifua māroro ina. Mai le tau fo i ona sila le mālo i le tūlanga a awhi ai le SSE ngau te tongi o tangata whai ngā luenga ma tupe maua ona o le tele o a whaina a fua mai ai mo le tūtau le soifua māroro ina le lei o tangata uma. E tau sfur fitu tau sanga le matua o se ali i ua moria leo i le ai o kalai estete, ona o le whaalawelawe ua mori wa ise tina e siri atu i se lima se furu tau sanga le soifua. Whaamtalaina leo le nei whaalawelawe o se whaalawelawe mātu ia ma le so ona whai e pei ona ali ni mai le fiafia le stonai i le pitonuu o Stockburn. Na mau atu e leo i le mea na tupu ai le whaalawelawe i le wala o le Cheyenne Street ia se tina wa whaina i ni maru anga tū ngā, mai ui na sa whaia i eitunga fitinga ai na umai lavalona soi fua. O lisi tangata e tō lua i ai la ua sa tā fia leo o na o le whalawelawe le nei e a inga ma le ri i leo ua moria, mai na tā ua mai whapea o leo ua tue le tala leo tangata i tua. Whaamania mai fo i le teita i leo le tu malo Canterbury o John Price o le tina ua maliu sa whai ngā ruenga. Mai na manawa o na alu le pasi, ma nofua i le nofua ngā whaateli pasi e lata i lona whale, mai o ina lea na tupu i loa le whaalawelawe, ina ua o sufo ia o ia i se naifi e le tangata ua mō lia nei. O loo whaia pēsua su e ngā leo, mai o loo whaatau saka ina nisi sa mōri mawina le nei whaalawelawe, ina ia whaafsota i atu le ofisa o leo. O le li ua mō lia le whaalawelawe nei o stasi e sila fia lei e leo, ai fōlinga mai e le aiso na sotanga ma le tina ua maliu. O se teimi nei e tūla iai o ia i luma o le whaamsinonga whaitu mā noi kalai stete. O se isi whaalawelawe sa liputia mai fo i le tū mā no o Canterbury mo di saute, na manua tinga ina ai se li i e whaapea na whana e leo i le pito nuko kaia poi i le pō o le astonai. Whailo mai fo i le lita i leo o John Price, o le nei tangata sa wha upenga ina i se naifi a toa mo se ua mea, mai sa lamati ai le saunga le mu o isi tangata. Na wha anga ina whana leo ina ua le mawhai e le spray a toa mo le teisa, o na tā whia le nei tangata mai ngai o inga sa i whaia, mai na manu o ti ngā ina ai o ia o lo o tonga fitia nei le whale mai. E to o se furu male lua, le a whai tangata na tā whia le whale mai e le tūmano wai rapa, i le whai unga le vai aso, ma salomia na matua o wala la tau wha ngā ina o se waila au o ona e ngā o le fentanyl. O le lipoti i le tūlau o sota inga le high alert, na ta uai whapea, o i la tau umanei e tutusa o la tau mawhatianga, ma tangata e owa le ona na i leisi fo i waila au o ona i ngā o le opium. O le mafuanga e whapea na o la tau sa whaongaina ia se pauta pae na whaatau ma le manatu o le waila au whaasaina fo i le nei o le cocaine po o le methamphetamine. Ua tu ina mai nei la se rau te inga mai le whaapo tonga le high alert ina ia tā fia le whaongaina o pauta pae i le teimi nei ma ia tau mo whaia mua i aise suenga ona o tūlanga whaale tonu e ono ali mai ai muli. E lesi vahenga o le tātou tala, e o mai i le teimi nei, ua sili atu i le tasi tesi ma le 3 miliona le a whainga o tangata ua maua i le COVID-19 i New Zealand nei, taluana o mai ai le whaamai i le silia i le lua tau sanga ua mawai. O whainumera, wai le mtanga renga le soifua maloloina, ua iloa ai e wha se lau lua sifuruiva la whaia mai fau o le COVID-19 sa whaamauina i le sa ananafi, wa o tuai nei i le tasi le miliona, tolu se lau ma le tasi afe, tolu se lau se furumaleiva le a whainga o tangata ua maua i le vairusi o le COVID-19 sifuruiva i le tonu o lea tunu ua toa. Sa whaile mai fo i e whapea, tolu se lau tolu sifurulua, le a whainga o tangata o lo ta fia nei i le tonu o whale mai, e a fia i le to fitu i vaenga o ngā se tinga ina. Sa livo tia mai foi nafi le mari liwo ris tangata se to ono o le COVID-19
ua o tuai I le afe, wha se lau ono sfulmo le tasi, le a wha inga we ua maari liwi New Zealand, ona o le wha mai ko visi. O mai tawina fo I wha mau mau ngā fau nei, le sidi atu o le a wha inga o mai fau, mo sa wha mawina mo le tu malo Canterbury I le mōti saute, ai wha pēi fo I le tu malo o le Capital and Coast I Wellington nei, pe a wha tusa ia au kilani le masani o nā pito to tele I ai le a wha I o mai fau, e lipo tia mai I aso te tasi. Mo le san nafi e fitu se lau fast futasi la wha I o mai fau o Canterbury, o le Capital and Coast, e wha se lau se fu mon tolu, ai au kilani, e wha se lau mo le iwa. E valus furuono isi mai fau Samoa I te ngata sa malanga mai fafo. O foi no melo le sto na ina tu lai mai I le luas fulfa maliu, ai valu afe ono se lau tolus fulvalu la fa ingo mai fau sa fa mawina. Ai vita ina fa alia mai o foi no mela mo le sto na ai sa au fi ai mo fa mau maunga mo le sfreile ona o le sfreile o se aso malo lo. Ia mai sa le I maua la vanoa fa ai lo mo ai foi no mela o le fa mai. E iai se isi la pata inga o le kiona a toa po I mati munga ma mafa mo nisi vaenga o le tunu ue pei ona fa ai lo mai e ofisa o le va ai tau le Met Service. Na amata mai ana po na fa asolo solo maalia e I matu o le motu I saute ia se fetaula inga o matangi mati munga a toa mawinga lo wa le tau. O ia tu langa o le afa peo na mamafa ai timu e pa u I Fiordland, fa pe ai ma saute o le tu malo Westland, mai ua fa amalu ina ai le teimi nei, ia la pata inga mo timu nga mamafa. O la pata inga mo timu nga mamafa I le tu malo Westland, e mai le tu lai ono, I le tae ono le la, e ho o tu la vai le tu lai iwa I le poa na nei. A o Fiordland, na amata fa amalu le la pata inga mo la tau, mai le iwa I le poa na po, e o mai I le tūlai se fulu I le tai au nei. E le ngata I timu o mamafa, ai na whaari moi fo I le Met Service, le ono mamafa o le kiona pa uwai I vaenga nei o le tunu o I le so, ona o ia tu langa wha le tonu o le tau. O iai fo I le taimi nei, la wata inga o le kiona e ono a awhi aife malanga inga o ta amale, mo a wala e awhi aile tu malo Milford, ai wha le Crown Range, a to ai fo I Malelindis Pass. Pape foi ona iai se lapta inga mo le kiona mamafa e a whaina ai le tūlangi saute o tu maunga o le Canterbury High Country mai le poa nā nei se ia audia le aso lua a tae ao. O le whaitaua whai o te ngata o maari liu ma mau le soifua ona o whaalawe lawe tau ta vale I lunga o wale te tele o New Zealand I le afa mua o le neitusanga ua tula I mai I se awha inga o pito maa o lunga, taru mai le tausanga I lua afe se furu ma le valu. Mai le amtanga o le tausanga e o mai I le so, ua se lau iwa se furu le awha I takata ua maari liu I lunga o wala, e tu sai o wha mau ngāno ia. E wha tusa le awha inga I le se lau valu se furu tasi sa iai I le tausanga e lua afe se furu ma le valu. O le tausanga le nā, lua afe se furu valu, e tolu se lau fitus furvaru la fa inga o te ngata na mari liwai I whaalawe lawe tau ta vale o se a fa inga o pito mawa e lea talu mai le lua afe mo le iwa. Ma le tala whai ua mata I tuina le lei le teimi nei e nau whanga e whaalu ai le sua vai le mana umia I le tonu o le laumua I Wellington ona o le paipa tele lea na pai talane o le whalitusi po o le library I le awala o le Victoria Street I le tae ao le sa. Sa ngā lue ai la whai ngā lue ngā le vai I le tautonga fitia o le nei wha awi tauli ma wha peo na wha mamā vaenga o le awala na fia ai. Sa taunga fwoi e sa ili I le tūlanga o le wha awi tauli ma mawhai o na whaia I a seisi awala e wha alu I ai le sua vai mai le paipa lea na pā. Wha ilo mai le pulenga o le sua vai o Wellington o le paipa tele na pā o se paipa ele ua tusa ma le sele lau tau sanga le matua. Ia o le whai unga le nā o talafou. Ia whamalo whaftai, whamalo fo le tātou vanga o telefou, mo le tāpina ina o telefou, ni tai au, malo soifua. Ia te maula vanoe whafonga ia I le tā o le iwa I le tai au nei. O le taimi lea ua 20 minute ua te nei le valu. Ia o le aso fua le nei masani le totele o le aso whātūtū ngata. Ia o tatonu lava. Ia whapea na
se ele ia le sauninga loto nafi ma fofuanga sa ele vai unga le vai aso. E u te loa e whatutungo fiera le aso nei. Le ufa manino atu e tatu telefona i whamanuanga i e mo tatu umalava. Wila atu weanga va le tui pui pui o le fulu. Ia, o le la amata na whanga solo le tatu utunu. Mana ia e whai le tui lea. O le lava te e tau mawhaia le tatu li teo e whamamafa mawhata ua le. Tui na atu peo la pita inga. E lele le pui pui o tatu mai le. Ni wha impo ni mai o no awhiai ia mani meo ni manuanga. Pe manua se si whai te lava. Pe ano whai atu toa ngao ngao lau whai ngaruenga le soifua manolo ina. Ia o atu la tātou le whale mai. O ka le tumu. Ono winga. O le tau longo le tau na whai le whanau. Ia mautino au le whata mala. I teimi whape nei. I te ua mai. Se isi po tātou umalava. Ia mapui pui e fo i tātou. Mai se isi e ona manua. Ona i whamanatu nao le nei tae. Ai whamanoa. Lo fatu po kala me fata lo fatu nei tātou. O ie mafuta mai. So se vaenga lalangi. Ia o nei lea so sa i Amerika. O wa im tutuila. Ia o nei lea so ngafua ia tātou Samoa. Ia Australia. Ia whape foi mane usila. Nei maisi e tunu o lalangi. Ia la tās tātou pese. Ia me le fionga suao Felice Mikaele. Ia o le tala o tātou ia po le atunu o Aotearoa. Samoa, ile lalo langi, le ngalo Aotearoa, le toa inga Samoa, papetai magele, ilunga lai malele, malanga mai Samoa, te paapei loha'i, Samoa iau kilani, manu mai po mai langi. E tūna una oi, ina yo anatu, pei ai se aso, no e poki atu, e le ngalo Samoa, o i Aotearoa, Samoa i New Zealandi, malo le tau atai, so se tu singa ingoa, papetai poai, e te numera tasi, i le vamba papalangi, le uta leo te tele, te tonu o le pale mene, le ngalo Aotearoa, le toa inga Samoa, papetai magele, ilunga lai malele, malanga mai Samoa, te paapei loha'i, Samoa iau kilani,
O le whaasisilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Ia, manino le lei tātou whaasenisilanga na, ia wale anga i numa, ia ma le tūlanga whau pēr tautua al siufongo le lau mua. O le aso lulu nei, tala atu tai au, le so lulu nei, a toa ai le tolu se fulu tausanga o le tautua al siufongo le lau mua. Ia, ma eu foi le lofa malanga le leo le tua i la tau na mua i malai ni ngā luenga. Ia, a fuala i le tolu se fulu tausanga talua. Ia, teimili le tati sa moa, le tati au. Ia, le ua a ulia le tolu se fulu tausanga o le nei tautua i ni usila nei. Ia, wha maanoa tua i paanga. Umalawa le tātou li tio. E o mai lava le wha unga le vason te nei le asfraile o ngā solo mai pele tunu e mai ala tau fōwai. O la tau tupe a wā le wha moe moe ar tātou li tio. Mele mole tua le whaftai tele lava. O ia se leni o nisi o la tau na fsiri mai le tātou account number po le tātou te unga tupe. Ia lana wha o atu iai. Whaftai lava, whaftai loto wanga lei. E le fono le sa afe mai le palimia o le mano sa moe ni usila le tātou lo uma. Na malanga ile i Rwanda i le taringa o le nuu le sa tari malo i le fono a malo o le taupulenga Beltania. Se i whaila sina tala i le taupulenga Beltania. O le taupulenga Beltania lima sfurfatu nu ea fia i totonu. Ma o le fono lea e ta i lua tausanga mawhaia. Na amata ma le tausanga tasi iwa fitu sfurtasi na amata fono ai. E ma le tua foi. E le ngata i fono malo le taupulenga. E foi la tau ta alonga. Nia le lai loma nei ta alonga malo ta pulenga le masina fo. Limas furfatu nu e tau vai. Ia o le tunu muli muli ni tali malo Beltania. I le luafis furvalu. Le ala fato ato tali malo ai Rwanda. I le luafe luas fulu lua le utato iai. Ai o Samoa le la tali malo luafe luas fulu malfaa. O te manatua lava i lisi tali noanga le tātou ripule i afumsanga te alumoresi. Ia ma le fionga atu le epasa i le malina ngoi le taimio se i tofi palimia. Na ia ta ua i le ngafatia le malo Samoa na tali fono te tele la whapea. Ia ona ua tāpena le ia tātou fale. Ia mausi i tia fo le tūlanga o Samoa e tali malo i le tātou ilo le tele o tali ngā malo o Samoa. Ia lea fo i lau mai tauina le taimine. Ai, o le moni mau fo ina sauno i tu le e pal taimine na. O le tele i o le tamau a inga sa sa atu i Samoa i fono i pe amala ngatangata. Ia le tatou mai tauina i fono i tausanga mawai. Le la fo e utoi whaamune ina Samoa i le tanga malole. A whai e lima su whaatunu. Ia a whai la e tai lima sui a le atunu. Wau tatou fono le nao le Samoa le utu mai te peto. Peto a lima tangata i nao peto o ono te o sea. Ia e loa stai mulmuri ai. Ia whaatele la lima sfulfa. Ia wa vaila i. Fia se lautanga te atu i Samoa. Ia o whale tali malo no fo ai. O whale whai ei fono ta a wale wheo iai. Ia o tau mafa. O mea umala vai whaonga. Ia o le amatua i longa o na sele fo i Samoa i fono nei. O le la toi anga i atu fono i whai e tātou tunu. Mao se tūlanga le leitele. Ia e lima su whātunu e au fia i tono malo le tau purenga. E ta i lua tau sanga mawhai. E lea lau te i whono e le palmia o le malo Samoa. E tamai te i palmia ia e tali e tātou lua whe lua su whā. O le isi tala e ta i so ta i ma le tala lea. O nei le tai au le te vea tu le pepa. O le vavea na o no te leo lalulangi il Pasifika. Sa o le lea le tanonga le tātou palmia le na whai maafa msanga. O stūlanga le leite le vai mea le Pasifika le mele u whai e saina. E waira le tulioso atu nu ui e lima le watu taimi nei wha awo le Pasifika. O New Zealand, Australia, Amerika, Japani ma Beltania. Lima atu nu umalonosi mau oloa ia ua watu nei le Pasifika le taimi nei.
ia pelu fa pe tani fa tu counter e wa tu fa ni la tu nga luenga ia va i mai sai na le wo ia la tu tono le Pasifika ia o te lore wa nga ful fa te ia asai na man la tu fa mai te ia le wo tu ai no ma o lo ne ia lima tono le Pasifika ia la fa tu fanga ia wala o le vanga le maununga i pe swing o le tau ia i le vole tonunga o le ia i o la tau tono le Pasifika ia o le tu voina le o saina ma su eni ana wo la te o lua ia o te lo foi o le a fai ti ai le so ona foi le vai mai atu no langi pe i o le tala masani le fa le o te pe la pule saina le Pasifika ai le ai o le na mani no le fa linga tamata i palmi o le malo Samoa le na fsiring ia foi o le hat pepa le na saini Samoa saina ia ai le ai e le ai ni saini lima fa pe o le a atu saina e fai se wafu mfani mala va le tuela to va le tau mani la to va tau man tu la pena le ai o va enga manui ai Samoa ia ava e tu al Pasifika le pale o le si mesa ta uele tama tai pale mia o le malo Samoa le va o saina male le Pasifika pe le na fai le fono le forum por tau fianga le forum por tau fianga le Pasifika le na ta uele o fie me na mali lia umanu o le Pasifika e fai a saina awane e to sau fo ile atunu ta itasi ele talia o e atunu ta itasi ai e sau le forum sau le fono le al Pasifika e wone e sau ya Samoa ya Fiti ya Tonga e pe le tu la le leina no e ele foi tau fo le masa de tatu ele o ye tu i vale al Pasifika o la o ina le tama fa na o al Pasifika mana teine mtama ma la wa taita ia nu o al Pasifika ele fa tamala foi me fa pe ya ele foi tau ma sa neta fa longo foi a si le Pasifika ya tunu ne ini si le Australia ya de família se vai tu la fono po fer me va tutu a si dia sa ina sa utalia sa ina fia im si me mo fia me to te man na ya le la tu la ngatu tu nu ye li mal Pasifika pe ta o pe pa ile tai nei o le si tala le e ta te la ia ta to ni sila o tele o i loa i le teimi nei, i teimi o ta i Samoa ta tele i Sao New Zealand. O le upu ale sa ta whaalongo i, o le saonga le mu, mai a whautua nei le pofo, i le leo le alala whanga. Se sila a Sao New Zealand, te whaalongo tautua nāma o le saonga le mu, tō anga i le lotu, tautua nāma o e, mea uma o e te anuna o e le whaloloa, loka le whaitotoa, a wale tāla, le whaitotoa pe anu atu seisi. O le si tēnā le na sau nei i le talafou. O fato ama nava. O la la sa vali tina anu la to fale. Ia ai lui fole ali i lea fa o leo tiltina. Tu lo le ngana. Tatui. O le li lea e nofo i le fale fo o io stangata ya fa ina le mafau fau. Ya fianga le mafau fau. O la la e va ai lalo se au nanga le mental health service. La to e va ia tangata fa pea. O tangata tonu na le na faia. O fa pesa e va i lea e le se so tanga e le isi anga sala tina i le vaa mal tangata lea. O la au ma navas tina la tulpasi, la walu le fale, ai o so fa i e le tangata lea. O se la pata inga fo i o te avatu tatu tunu u ia mai se to tele fa manatu o tuai pielo saonga le mu. Tate musu e fatu se tala ai o upu i e tala noa i tangata tati fa longo ia. Ona o le lei o le va inga o tangata i no fusala i tono fale pui pui. Le famelo le fusili. Whamatele o le mafuanga e lea e le ke ai tangata e soli tu la fono. E soli al tu la fono alu e nofo le lei, moe le lei, ai le lei, mo fie ai tono le fale pui pui le mela iei wae. Le tato i wha mamonga na mai to tiala ta se lau wafe iwa sumar tupu wafe tau se le pango tato tas. O le matua i le lei o le vainga. Ia, na o se fasini whatupa na tu ina. Ia tatu whanoa noa ia i tala nei. O to ia e mai runga sonu ngā tu la fongo nei. Tu la fono nei, ai maise, o nai tangata i le aise anga sala. I le aise mea na ia whai e le vāma le istangata. A le ua a fia i fōle ola stinale i la lōle motu i sauti. Nai wha manatu na le tai au, ai mana i fōle tātou whāsoa. Tātou whāsoa i le tele o tausanga mawai le vai tau o le fitus fulu man valus fulu i le soifuanga i ni usila pe afua le taimine le tūlanga o le saonga le mū. Vai tau nā le fitus fulu valus fulu ivas fulu o tau na mua mai nei. Tātou tala no le saonga le mū le taimine nā pe afua le taimine le tele o winga le tau pulea.
o le au televou ma le au laiti ia ma le toʻatele le faile taimi nei ma le asa foi sausilisili le tulagosaga le mua si tatou tunu nei taimi pe afua i taimi na o le talafou lena me tasesa i le asofarei le sa momomo ia loto ma tonofonofo i le asa tala na faia le sa tou faafofoga mai ai o le faaiolavi le tupu misa vai ia e muamua lava ona watu faamafanafanaga i nei aiga o e na afia soifua nei faalavelavi ia neʻi faia i se tala ia ou te iloa na e mafatia aiga me se o nuu faamafanafana atu le atua ia te outou ia nanu le o le tamā ina ua umana ia faia le faalavelavi ia matoe alo ofisa o leoleo tuasivi matau ia o le tala lau te fia vatu ese le matagofie o le iai o keriso o le iai o iesu i totonu o le mea nei o le faamagaloga ina ua le ise mea toililo le taimi nei le upega o sotaʻiga social media faasalalau mea iai tafai atuai ai faaiuga le vaiaso le ifoga asiaiga le o mafatia foʻi latou ona o le mea ufai le tamā o le latou ai ua ia faaiʻu faoo le maliu i se tasi o tamā ma se ona atalii o le isi foʻi aiga se le manaia o lo tavaai atu i le mo loto faamagalo so o mai isi aiga le mafatia ua maliu le tamā ma le atalii ia o mai fai le feiloaʻiga ma fusifusiga ma feofofoaʻi ma fetagisi ia ma valaau mai ua matou faamagalo uma tatou e le atua se le manaia le uiga moni a le o le tala leleia mo le faamagaloa e se le manaia le vavai atu ia pagalea ia o le sa afia ai ia soifua a tatou talanoa le mataupu ia le tau nei pe ona u tala tonu tatou laina le 3 lua o fatasi 3 lua o fatasi e isi uso lea mai ipolu pea falatai tama lea kini ai aua ne ngalo amatagaiti pe aua ne ngalo ia le amataga le tatou amata mai ai ia te faavolu tatou pese ona le uili tatou valaau malo soifua talofa ai oi malo soifua mali malo soifua malo le soifua alo fai o mai oi ia se o lo ale malo oi talo wa mai o ma ngaluenga ia me se foi se singe mangai ka mai ki se o fale kua ia o lo mau al malo si faftai ia a fua iai ia malo a afkai de kua ngai foi ia so fo moni lava ta se fia ia auto o leo ko a fala kale valu o le fiku oi ta ia la po te le fenga luenga ia walo foi maku kua ngala nga o ko penga ngaluenga i fafo ia o mai foi le kongu mai o masing kala kupe la ya ma ko masing il fale ia ko kongi menga vire nga va oh to ia mu ia le olanga le te olai no po le olanga le sa o tusi le tala vole le sa mo ta fe susu mo meli io ma vole nga le susu fo ya cafe ngai okay le ane ya cafe ngai atole malo ia te ai longa e usu aisia aisia oi e fa foi lo baba o nga po nga ka longa nga fai le mo mo e de tole e no fo New Zealand lo me o baba o di ko kiki kule fa fo skivi ia malo a ale nga me de ma wole aka ma fia moni o le si tala o le no fia fai nei la tala ale wo vili mai o yo sui Australia o tiram tu pe wa vai atu ina fo ile le i isi winga o tangata nga oi tu loa o le no tau fai lapta inga nei el fale koleni le gym e vai fo istangata so le o fale koleni nga oi ato tangata yo to koleni so
Wailo foi fue e kukusangi sila ma Australia. Ia e mo. Ile la system E mo. alanga o ka ko winga ni sila. Ile iyo o ase mala mo sengi sila le mele ole. Ora nga o Jim ia kung foi ai o ka ko wakele Pacifica ia o malo se le winga foi le ka ko le. Fa ke siango malalo foi kangaka. Ia mo. O mai lo la ngi sila e Australia. Ia Siria ko ko akele kangaka ese nge. Ia sa. Kela nga fa ko aku po le me nga New Zealand bisa nga ya o ko. Pe afa pe alu ai ke wale fa nga lu nga ta siligio. Ai sa o me nga le wa ku puinge. Ia. E le nga o e makau kiela kama mai o le au nga o. Tele la to awala. Iyo e manku fo yo le ang o nga o au nga o ikusai. O le si foi mele o la la ko ainga. Saka ma fau fo ya ka ke o la Samoa ya fa be fa so mule kai ke lo kama ya nga kulo le. Alo te fau. Ya tailo te o se talan valongo ai sa ai tu ia. O le si vai nga pe yo le. Mo mua wo tangata I fale o ato le tangata le tu I fata la ko le ni au ngoi. O le singa o ile no vai foi la tamai nei Australia. O le leva la udia fa poi ponga. Alu fa poi ponga nga o mai cats me no fa poi ponga. Mantua o fue Yeah. Ai alu ngai se fa poi ponga. E ke ala kue ngofo makamaka ile sistema le ainga al fingol la ko fa poi ponga. Mali. E ina kai mi e kukia ia me alo fa ayo umeluma sisiva. Sa orele. E kasi ale me kau ke bebesi ai. E kau ke bebesi ai le ai mare kau le leia. Moni lava. Tawanga me bebesi ai le ai kau le leia. Ai o kangaka umalai kongo le fai poi ponga. E leilo e lesi. Moi. Ia mangkuala oe afa penge o ke bala aulia o ele fai poi ponga ale mako ainga. Yeah. Ai ke wa e sa wai ma mainga yo ke ko kon. Ia. Ele lo ai mako e fa pe foi la ingor kama ai se la ingor kenge. Ia mo. Ia fa pe foi la ingor kenge ai se la ingor kama. Ia mo. Anya wala ko la un me alo fa se fa ko nga mai fe. O ngala le wa ku kia ngai mea. Ia moni lava. Ia nga o ma fu anga le nga. Aka ko ba ai fai poi ponga ka ko ngai mai kai ni. E ai ar kai mi e laile ba ai. Sa. O le mea foi nga le wa ula ko sa fai poi po online. Oh. Le ai ma se mea nga kupu. Wale sa o se nga o. Sa ola. Oh, e fo na te longo le mel fai poi pong online. Ya. Ngama ko fai poi penga. Ifa pe aka ngoma nga o ya se sune. E maka kia tu fuele o langa. Yeah, sa ole ya. Oh, sa a pa wale me fue a wale ko e fai. Yele alia. Yele alia. Ka awa ka ko ke fo ka ko mau nga me nga ke le ya o ya. Vai, ole no sili nei le tunu. Le saunga le mu ni usile le vai tau le fitus furu valus furu ivas furu tele lo pole vai tau na e sume ultinam tu ni usila. Au te mine wa ese fo ile mele va ai ni usila ni vai tau so. Tele lo po a mai na Australia. Ele kau kele o koe whaakarikalia ngi mea le ngai la lo langi fue. Moni a. Ua kako whaakarikalia le kele o mea le anga. Kuloua. Ua nga o mea le anga le kako ke whaakarikalia. Le ki o a whai makauria fwe tu fue lai whai merkus pa ia ua makua I. Kangi le o kele le li o nga le whaakusa ia sa kangi. Wai lo wa pu o ngaso. Ia le ala wa makua isa wa ka mai so se vaenga. Wo ngai ka makila ki wa fale anga isa kangi. E fai ngai mea. Ma fau fo le fala vela vele nga kupu mai sa mo si ainga fo le fonga po ia fa mai sa le nga le ku si ainga. Ia mon. Ai ma fau I kala fo e fu ka ko fa makalanga I kala fo nga sa.
Nga umanga fai o fala vela ve alu kanga kalinga fai o fala vela office leu. Ia o nga e lo ai ele ia se ma fau e fai ngai fala vela. Maka ukia ku fue se me o kupu ka ko langa. Ia awa ile ku kupu ngai me nga kaini. Te aka ko ma fau fo de saunga le mua Samoa. Ele fa pe fo nga New Zealand ma Australia. Ma fau ai le ke le saunga le mua Samoa nga so le la fa plau kala mo ia le ku fue. Le. Kulo wa Samoa nga ma fai nga ka ko ba ko ya. Wa kere ngoa ka mai ki se fulu kasi ka usanga te fulu dua. Le se me o kupu. Ta ele le sami ta fa solo le ngila e yo ngai ka mai ki. E ake alu ake se masi mama e fai popo le so wof. Ia. E le se me kupu inga kaimi. O kaimi ngei. Ia e o ale kolu ka usanga lua fa ka usanga. Ia wa ango ma fa o le winga nga. O le sao nga le mua lalangi nga vai kau kufue. Ia mo. E ko ke o ale ngi ko la la kere ngoa ka ko ke fa nga fu nga kaimi. Pa pe nga fo ya. Le ai se fa pe alu ngi ma fa ka nga kai fa o ngi me ya ka ko. Ya so ya maka ukia ngi vai kai mi ole fa ma ngi nga sili le nga. Ole sa nga le mu o e ko ba ai ku fue o ye se ka mai ki ki ngi vai kai mi o fa lo lua ile se o fu le di maka usa. Besa ta o le se lava. Ole manga ku sili ale nga. Ya wa ta sila ko nga fa lo e mele se i kai mi por kai se fu fa on ka usa wa ma kwale ave el pa ke le se i. Te le wale le si kama la wa le mana ye ole. Ole fa ma ngi ngale na tu fue ole le anga le olanga le vai kai mi ngai. Iyo. Ya fu po ya Samoa. Ya, ole tato pitola au vai fa tasi mana i matua, ole tato uma ole va le ya ma tato pipi ama pe le olanga o tato ye me se nai fa nau. Ya wole mo tua tato e tu to meteo ya fai tato pitola fa tai molau fa so matongo fie moni le fa tu manatu fo ya ai fa tai fo sina tu o ngavili ya ta singa wa fai ka lo nga kenya konga mangi sila ia o fa kutasi e ka alo la kapiana sa mai fa te le se fulu kasi mai la wa konga e ai le ka alo se kenya fa koi ai manga ia la wa konga la sa konga ai fue ia tatele mata ita ia over piece ia sa fo o wai ke le fie nga me ia ma wi o pelere nge ia so alo te atu amuia oe nai sualta no wa nai no fo fale a tele si awala mo mercelen ia lo te atu ia le fo ia fa ka ia kwa fa pe fo nga lu nga yo ia fu alo fa sai fu am le te ia fa sai fu ia le o le taimi leo to sfuru minute na tale le iva pe o le tu le saunga le mu ya so ye fu ya so nei le tu no New Zealand Australia ma tele o la langi ya mas foi Samoa ya atato fu le manatu o si lo mutu le wala mene mon ya so ye le nga tu pulanga la iti ma swinga wo ye le taimi nei ya e matuai ya o tat o tele o ye pe o fa tonu o na o e si le fie o le me fai ina ia tatou ngā lue mau whaatasia ma tamaiti, tatou ula tuputupu ai. O le soisonga whaasai nisi. O le matua o le mawhauwhau o le tamaititi. Pe iwa matantau matua pe ala te luas fulu lima ngā tolus fulu tau sanga o le tamaititi. O le nunga leu ngā tupulanga talavou ia le korisi whaasolo lunga. O le tele au la tau ia le matua mawhauwhau. Tuno ua le ulaiti ia. E tata vai foi lai mei tupu. Ya ole ale taula mataula ye tato va ai me ye tupu ma me le anga ye tupu ala tato va ai me le ye muli mai o langa o tamaiti ya e ala le tato nga lu nga fai ya ila to ya ma wo tu au no ina ila to ye tato to talo ma popo inga mfa to nunga nei matua te mine to fa wo pese sunga kini ai
te wilo fatu. Ia e mana tuaina o nei tusi i lolo to mafusi lolo fusi i o lima wane inga lo olo umativa fusi a tuita fusi i o lima mana tua mai lo ainga
Ma na ia whawhiwhianga le sunga ia kine ia uni ngano le amatanga. A ma roto nei tātou wō ie whaso mai pēr ma. Comments mai ia pēr mai lato. Whamanatu fo i runga le tātou ni tio nei. Alai. Manatu whalia. Al te minei wele tātou walau ma roso i fua. Talo fa tātou walau. Oi, ia. A malulu atua. Toi mamulu atu tātou walau. O le si vaenga leo te fia whamanatu atu tātou tunu. A meise au tau ia fia o i whale koleni. Ole amio le na sauma le news mai Australia. E manatu e ta tauna o la pta ia e fo i pela pta ia le tātou li tio tau. A atu loa au tau to tonu o le whale koleni. No tau ole tu tau ato. O telefoni, o ki o ta vale. Tonu ato i olo i tau pepa tala i tupe cards. Ia, na tu ulo le ai lungo fata ia ia tau ulo le tau koleni. E iei la le tangata o la nā mioa. E sau te tonu o le whale koleni, sau longa oi ato ia. Ki o ta vale. O tau ato tupe. O kāti e tala i tupe. O mea umala venga oi e tangata ia. Au faiso oi Australia. Whaftaila. Maua le lei a fo ringa o le tina e whaia. E tina la vai pe va lus fulu tolus fu tau sanga o le tina. Ola na mi o na. E Malaysia na kengi e. Ua matau liala ngau ino kia loa alu ta vale. Wha ngā le kāta. Tala tupe. Ia pe whatau i o loa e tele i le tupe. Whai e ia leo lea mi o lea. Ia whaftaila na maua le lei ia lau taha fia leo. Australia. Na no inga mau tau e oi whare koleni, whai te lei. E le ase panga o le ula o lau ki le peawa pe na le alarm po le ta vale. O lau atu tupe, ia vai pe loka e tono ta vale pe sa o le mu. Ia pe, po le ala uala mpene whai ai. No inga o le la toeva ai nei, ia i la tau e whai ia whare koleni. E una whai ni loka ia ka poti e tonu atu, ia telefoni ngā la tau e whai ai. Ia o se lapta inga mos whaamnatu mo o tau o hoi whare koleni ne. Ia o mai ni usila al whaingana. Ai e lo tonunga. E o mai staimi. Ia po le fuwa i nei. Po la ua pasi. Ia utele o ilo atu. Le ua tale iwa. Ia o tātou tala mai Samoa. Usmail wa whonga. So i fua manuia le pa ia ma le mamalo le tātou tunu u le āmatango fo il neva ia so fau. Ai o se whao poponga le nei o tātou telefon mai Samoa le tautua a le siu whafonga le lau mua. E le i whai ngō fia e tina e toa whao le aingo le tamaono se fulu tau sanga le matua le soifua, ma le atali i se fulu valu tau sanga le matua le na maa li liu whaatase. E le whaalave lave le na tula i mai le fio anga whonga poi sa vai. E na wasasu e ia tina le ia tonga o le fonga le ainga le tamaa lima se fulu tau sanga le matua le soifua. Le na ia whaatino le soli tula fono le whao o leo le maliu ia i la ue to lua. E whao ngai nai se la au malosi. O se waainga mata o tia na waaia i lantau na mōli mawina le i fonga le nei. E loi mata malingi ma le tangi tāla tala ia tina. E na ua whei loa e ma whaafe le i fonga i lo lantau maota. Na maue au telefon, o le ese inga le nei a ainga i lua i tua oi. E le i whanto a tupu, ai wau tau sa ngā o whewāha ai, ona o le tua oi. O le anga nuu nei a Samoa ese mai atunu o le Pasifika, pe a whai wa whai se tasi se anga sala matu ia, e pulolo waise a inga no lato whai se solitu la fono, ma tādi tali le mana o le nganga pa ia musuia le a inga, mo se whaamanga longa. O le wainga le na moli mawina inisio le atunu na iai le tae o le asutu nai, mai na o le mana o le tua, e mawhai o na ia whaia se taunu unga le lei, ma se file mu e ui le matui tui ma le ti ngao se ang sala. O le tamali mas fultau sanga le matua na ia whao o le maliu ia ila ua ia, o loo i lalo lava le wainga leo leo, se i o le aso e wāl a waila na mata aupo, i luma o le wha amasino ngā mau lunga. E luas formalitasi pine na whaamani ia ina ili au ta a alo sa mo na malanga mo ta alonga la te le Pasifika. Le sa whātou tai e sai pēni le whaia sunte nei. O le luas formalitasi pine e valu auro lima siliva ma le valu pine apa mea.
O pina ia lua se fumaltasi na maua maia i lantou le vaenga sa tau vai si inga ua mea mamafa o le au a feleti fa pe fo il tampolo. A o le au sa moa le tenisi ma le volipolo i lungo le one e le i fa manuei nei se pine. Wa fa tai se tasi o teitai malanga le tampo inga le atunu fa pe fo i sa moa i atunu i fafo. Le lantou langalongo sua i le tampo inga. E tau mawhainga ta mawhanau sa moa na whaima awi fua ia ta anonga. O le ato e ta liu mai e malamanuia. Whailo fo il ta maita ia tenki so na lole Sam Chong. E le whaingo fila lato whainga malanga e wheo inga i vāo atunu. E le tele o tapo maia inga ia fo ia atunu o no le whamai. Peitai na watau nu o malamanuia. O le vi inga e wha fo i le tua. O le whionga le tamai tai pāle mi o Samoa le whionga fia mena o mi mata awha. Watusi a au ne iei tai tai o malo e limas fuma le whaino mai al whontanga i Afrika. O ia lea o le a ia tai ta ia le isi whontanga o le a so o ia malo uma le tau pulenga. E le tausanga lua a whelua se fuma le wha. O le whontanga sa whatau tai i Rwanda i Afrika. Na whaatasi uma iei tai tai o malo mai Afrika o Asia, o le Caribbean o le Pasifika whape foi ma Europa. Ia na whontanga masani ta i lua tausanga. Peitai o le whono muli na ngata mai eita waile whaamai al COVID-19 le na ngata i le lua fese fulma le valu. O whautuina le whontanga o le nei tausanga o le whaasoa i nātu leo se lumana i whaingo fie e ala le lei o feso ta inga e meise o se whaafounga le lei. O whontanga nei a malo le tau pulenga na amata mai le tausanga e awhi se lau fitu se fulma le tasi le ua o mai i le ono tausanga. Wa toi te liu mai whai ngā malanga le teitai o lea tunu mai taunu mai le asoa tai au. E lei mawhai ana mō se tali mautu mai le whionga le sui pāle mia ma minista o le kāpeneta. E le whesilingi ai le sui teitai le vang whao pu whai le tua ngai. Le 1 miliona le watu i nātu e company va lele le Samoa Airways. Ma le wha amalo lo yo isi sui e tolo le komiti wha foe al company va lele ale Samoa Airways. O le 1 miliona le ua whata te mai al tala whata tau o tua le tupe lua felua se fulma le tolu. Le o lo wha solo nei le pāle mene lon tala no ina. Peitai le talo le tupe i le kuanta wha le tausanga mō wha la pupitonga le malo o te mai le talo le tupe. O lo lisi na mai e le tolu se fulma le valu wafe 5 se lau lua se fulma le ono tala. O tupe mama lea o ina ua mai au na tu ese o tupe wha alu. Ale kompani va lele le Polinisia. Mai o lea tupe mama, na maua mai fe malanga inga va lele la iti i le vale o Samoa ma Amerika Samoa. Ai tasi tesi ma le 1 miliona tā la tupe ngau, a to ai ma le tau fio le va la poa na fua e awina mai. Lea ua iei ma le 1 miliona tā la il talafa a te tau le tupe lo wha ngā solo, o se tupe te tongi leo mo feutana inga, o le va lele fo le Samoa Airways, na tuu e awina mai i le tausanga na se mawai atu nei. O tala fawia mai sa moment wheel ni aso le tātou te noo whasoi foia. Ta alofa lava o telefou nei ua tāpenei nei Wellington e le au nanga a le si fonga o le mua. O le tala mua ua malanga na po i Europa le tamaita i Palemia, Jacinda Ardern, mo le wha moe e una ia malosi ai le mana o le malo New Zealand ina ia da tala ia fe whaataua inga i le vao New Zealand ma le uni o malo Europa. Ua tele tau sanga o tau mawhai mai New Zealand ina ia iai se whetu na inga whaapea moana fe whaatau a inga ma tunu o le uni o malo Europa. O le tau sanga e lua afes funu le valu na amata whaatara noa mai iai le nei ma tā upu ma e o mai lawa i le teimi nei o lo o tuai pea ma telengese le tulanga e ono vawe mawai ia se tonu mautu. Pei tai la na whailo mai e whaapea o lo o te tala pea le te maitai Palemia le awa noa e nā te tu uai pe le sau mai au noa ma se mulienga e maua pe a whai e le mawhai e le Unio Malo Europa o na ofo ina mai se mulienga e au ngā
ma manuia ai le au whai whaatoanga o New Zealand. O le a mua na whea Jacinda Ardern le ai o Madrid i se pānia e a wai le whonutanga tai o malo o le NATO. O le a ai o ia maurua i pāle mia o New Zealand ua a wai se whonutanga a whaururunga o malo o lea fo i whaalapo tonga tele whaalewa o malo. O le a mawaile awa no le te mai tai pāle mia New Zealand e whailo e tuai i isi tai o malo te tele o le lorolangi. Mai o le a wai fo i whaatasi ma le pāle mia Australia, wa pēr pāle mia o kore i saute mai a pani i le whaatara noina o mata aupo e a whiai le saonga le mu o tunuu i le itulangi o Asia ai whapea le Pasifika. E lima aso o le a iei Europa Jacinda Ardern, e a maua wha e tau lunga lana whai ngā malanga i se whailoa inga i lone tona ma le pāle mia Peletania o Boris Johnson whapea le li Pelenise o Viliamu. O le a amata i le asforeile nei o na whaia fua i le aise tutongi i a tui pui o le flu mo ta waiti umai le tonu o le tunuu i se vaenga o tonu whainga i whaai titi ai le a whaai tangata o lo tau fie i le tonu o whale mai mo tonga fitinga ona o le mai o le flu. E le ngata i lea, ai to telefo i stangata o le a nga vaai mo le tui pui lona lua o le wha mai COVID se fulu ma le iwa. Whailo mai le minstalo se fua maro loina o Andrew Little le whapea ua whaalau tele atu o le malo le whainga o tui pui o le flu ona ua mai ta wina le whaatupura ia pea o le a whai o tamaiti laiti o lo awina atu ma tau fie le tonu o le mai mo tonga fitinga ona o le flu. Sa ta ua whai le minsta e tusa ma le valu se lau wafe le a whai o isi tangata e a fi ai mo tamaiti o le a whaifua o la tui pui o le wha mai flu. E pei ona sila fia o tui pui o le flu o lo whaia fua mo tangata ua atoa le ono sfuru lima tausanga o le soi fua ma sili atu atoa ai fwoi maisi tangata umai a fia i mai tu mau maisi tu langa whainga tā tau le soi fua malolo ina. E tusa ma le fase fulu pasene le a whai o tui pui wha au popo sa wha tau ina mai i whafo le malo mo le tau malu lule nei e tu sai o le lipoti mai le ofisa o le li minsta o le soifua malolo ina. Mai ua sidia nei le tasi le miliona le a whainga o tangata uma ua whaia o latu tui pui o le flu. Ai ona o le whaate tele o le pipisi o le flu i le nei taimi a toa ma le a whaina ai o au nanga wha le soifua malolo ina. Ua manatu ai le malo i le tau ona whaalau tele atu a wanoa e mawai ia le tui pui o le hoi wha mai. E amata lai le Australia o na maua fua tui pui o le flu mo te maiti mai le toru tausanga anga i atu i le sefuru ma le lua tausanga le mātua whapea ai fo i maisi tangata e a fia i ngase o le mafau ia o maisi tūlanga whainga tā wha le soi fua marolo ina. Ua manino mai se li poti fau o wha ailoa mai whalawa i tele e whapea o te maiti Pasifika e wha se lau fase full time e whaingo fia ai o na maua ma fia i la tau i le fiva rumatika na i lo te maiti papalangi. O le lipoti lo na lua le nei wha al tausanga a le wha ala tonga ua wha ingoina o le cure kits e winga i le tūlanga o le soifua maro loina o te maiti o le atunuu a toa. E le ngata ina matua mawa ai le tūlanga a whaina o alo ma whanau Pasifika i le fiva rumatika ai fa pe foi on mai lo le ia ile maulunga o la fa o te maiti Pasifika e mamai ma le anga o la tau nifo. O lo fa mafaina mai le lipoti e le fa tun seli o le cure kits o le maita e swa fa ia Francis Benji o lo o mana o mi vave se fa nga tupe e fa tino ai nga ruenga tau le puia o nei tu langa fa le tonu. E ta ofia le fa tonu fa la po tonga a mawhai ona puia ta maiti mai leo atu i le whare mai mo tonga fitinga a toa ma le whaititi o whaafita auri a fiai do la tau a inga ona o mai e pei ona ta ua e mauti no lava o le a te le se swinga i le teimi e a vea i la tau mo tangata mātutua. O lo mawhaina mai fo i le lipoti le nei le tau tele o le tutusa o a wanoa ma tonga fitinga e maua e tangata uma mo whaafita auri tau le soifua maroro ina. Mai le tau fo'i o na sila le malo i le tūlanga ia a fia i le SSN o te tongi o te ngata whai ngā ruenga ma tupe maua ona o le tele o a whaina ia fu mai ai
mo le tu tau le soifua marolo ina lelei o tangata uma. E tolu sfulfitu tau sanga le matua o se ali ua moria leo i le ayo kalai estete, ona le whaala velave ua mori wai se tina e siri atu i se lima se furu tau sanga le soifua. Whaamtalaina leo le nei whaala velave o se whaala velave mātu ia ma le so ona whai e pei ona ari ni mai le fiafia le stonai i le pitonuu o Stockburn. Na mau atu e leo i le mea na tupu ai le whaala velave i le awala o le Cheyenne Street ia se tina wa whaina i ni maru anga tu ngā mai ui na sa whaia i eitonga fitinga ai na umai lavalo na soi fua. O lisi tangata e to lua i ai la ua sa tau fia leo ona o le whaala velave le nei e a inga ma le ri leo ua molia mai na ta ua mai whapea o leo o to e tala leo tangata i tua pa maania mai fo i le teita i leo le tu malo Canterbury o John Price o le tina ua maliu sa whai ngā ruenga mai na manava o na alu le pasi manofwa i le nofwanga whaateli pasi e lata i lona fale mai o ina lea na tupu i loa le whaala velave ina ua o sufo ia o ia i se naifi e le tangata ua mō lia nei. O lo fo ia pesu su e ngā leo mai o lo whaatalo sa kaina nisi sa mōri mawina le nei whaala velave ina ia whaafsota i atu le ofisa o leo. O le li ua mō lia le whaala velave nei o stasi e sila fia lei e leo ai fōlinga mai e le aiso na sotanga ma le tina ua maliu. O se teimi nei e tūla iai o ia i luma o le whaamsinonga whaitu mānoi kalai tete. O se isi whaalavelave sa liputia mai fo i le tū māno o Canterbury mo du saute na manua tinga ina ai se li e whaapea na whana e leo i le pitonu o kaia poi i le pō o le astonai. Whailo mai fo i le li taita i leo o John Price o le nei tangata sa wha upenga ina i se naifi a toa ma se ua mea, mai sa lamati ai le saunga le mu o isi tangata. Na wha anga ina whana leo ina ua le mawhai e le spray a toa ma le teisa, o na tā whia le nei tangata mai ngai o inga sa i whaia, mai na manu o ti ngā ina ai o ia o lo o tonga fitia nei le whale mai. E to se furu male lua, le a whai tangata na tā whia le whale mai e le tu malo wai rapa, i le whai unga le vai aso, masalomia na matua owa lo la tau wha ngā ina o se waila au o ona e ngā o le fentanyl. O le lipoti i le tu lau o sota inga le high alert, na ta uai whapea, o i la tau umanei e tu sao la tau mawhatianga, ma tangata e owa le ona na i leisi fo i waila au o ona i ngā o le OPM. O le mafuanga e whapea na o la tau sa whaongaina ia se pauta pae na whaatau ma le manatu o le waila au whaasaina fo le nei o le cocaine po o le methamphetamine. Ua tu ina mai nei la se rau te inga mai le whaapo tonga le high alert ina ia tā fia le whaongaina o pauta pae i le teimi nei ma ia tau mo whaia mua i aise suenga ona o tūlanga whaale tonu e ono ali mai ai muli. E lesi vahenga o le tātou tala, e o mai i le teimi nei, ua sili atu i le tasi ma le 3 miliona le a whainga o tangata ua maua i le COVID-19 furuiva i New Zealand nei, taruana o mai ai le whaamai i le silia i le lua tausanga ua mawai. O whainu mera, wai le mtanga renga le soi fua maloloina, ua iloa ai e whaafe, se lau luas furuiva la whaia mai fau o le COVID-19 sa whaamauina i le sa ananafi, ua o atu wai nei i le tasi le miliona, tolu se lau ma le tasi afe, tolu se lau se furu ma le iwa le a whainga o tangata ua maua i le vairusi o le COVID-19 furuiva i le tonu o le atunu ua toa. Sa whaile mai fo i e whapea, tolu se lau tolu se furu lua, le a whainga o tangata o lo ta fia nei i le tonu o whale mai, e a fia i le toa fitu i vaenga o ngā se tinga ina. Sa liwo tia mai fo i nafi le maari liwo nisi tangata se to ono o le COVID-19, ua o atuai i le afe, se lau ono se fulmoritasi le a whainga o e ua maari liwi New Zealand ona o le wha mai COVID-19. O mai tawina fo i wha mau ngā fau nei, le sidi atu o le a whainga o mai fau mo sa wha mawina mo le tu malo Canterbury i le mōti saute, ai whapea fo i le tu malo o le Capital and Coast i Wellington nei, te a whaatusa ia au kilani le masani o nāu pito to tele iai le a whai o mai fau, e lipo tia mai i aso te tasi.
mo le san nafi e fitu se lau fas futasi la fa yo mai fo Canterbury o le Capital and Coast e fa se lau se fu mon tolu ai o Aukilani e fa se lau mo iwa e valu se fu ono isi mai fo Samoa i tangata sa malanga mai fafo o foi no melo le sto na ina tu lai mai i le luas fu fa maliu ai valu afe ono se lau tolu se fu valu la fa ingo mai fo sa fa mawina ai vita ina fa alia mai o foi no mela molest o nai sa au fi ai mo fa mau bonga molest freile ona o les freile o se aso malo lo ia mai sa le I mo la no ai fa ai lo mo ai foi no mela o le fa mai e ese isi la ta inga o le kiona a to po I mati munga mo mafa mo nisi va ngo le tunu o pe ona fa ai lo mai le official le va ai tau le met service na mata mai na po na fa so solo maria e I matu o mo tu saute ia se fetaula inga o matangi mati munga a to mo winga lo wa le tau o ia tu langa o le fa pe ona ma fa ai timu e pa u I Fiordland fa pe ai ma saute o le tu malo Westland mai o fa malu ina I te minei ia la pata inga mo ti munga ma mafa o la pata inga mo ti munga ma mafa I le tu malo Westland e mai le tu lai ono I le tai ono le la e ho o tu la vai le tu la iva I le poa na nei a o Fiordland na amata fa malu le lapta inga mo la tau mai le iva I le poa na po e o mai I le tu la se fulu I le tai au nei e le ngata I ti munga ma mafa ai na fa ali mo fo I le met service le ono ma mafa le ki ona pa uai I vaenga nei o le tunu o I le so ona o ia tu langa fa le tonu o le tau o iai fo I le taimi nei la wata inga o le ki ona e ono a fi ai fe malanga inga o ta amale mo a wala e au fi ai le tu malo Milford ai fa pe le Crown Range a to ai fo I male Lindy's Pass fa pe fo I ona iai se la wata inga mo le ki ona ma mafa e a whaina ai le tūlangi saute o atu maunga o le Canterbury High Country mai le poa nā nei se ia audia le aso lua a tae ao. O le whaitaua whai o tangata o Māori liu ma maulu soifua ona o whaalawe lawe tau ta vale I lunga o wala te tele o New Zealand I le awha mua o le neitusanga ua tūlai mai I se a whainga o pito maa o lunga taru mai le tausanga lua a se furu ma le valu. Mai le amtanga le tausanga e o mai I le so ua se lau iwa se fulu le a whai o tangata o Māori liu I lunga o wala e tu sai o wha mau ngāno ia e wha tu sa le a whainga I le se lau walu se fultasi sa iai I le tausanga e lua a se fulu ma le valu. O le tausanga le nā lua a se fulu valu e tolu se lau fitu se fulu valu la whainga o tangata na Māori liu ai I wha alawe lawe tau ta vale o se a whainga o pito mawa e lea talu mai le lua afe mo le iwa. Ma le talawhai ua mata I tuina le lei le teimi nei e nau whanga e whaalu ai le sua vai le mana umia I le tonu o le laumua I Wellingtone ona o le paipa tele lea na pai talane o le whalitusi po o le library I le awala o le Victoria Street I le tai ao le sa. Sa ngā rue ai la whai ngā rue ngā le vai I le tautonga fitia o le nei wha tauli ma fa pe ona fa ma vaenga o le awala na fia ai sa tau fo I sa ili ia le tulanga o le fa fi tauli ma fai ona fai ia seisi awala e fa alu ia I le sua vai mai le paipa le na pa fa ilo mai le pulenga o le sua vai o Wellingtone o le paipa tele na pa o se paipa ele o tusa ma le sel lau te sanga le matua ia o le fa unga le na o telefou. No, no,
sila sila ya lele I fo I ona e mai tauina e polo ua sa o iluna ia mata alia sapo ia maua Manu mai o le tua afa a malolo si mai wa vevela o le la Ue maua ina awana inisi o le polo e fiti fiti Tama sang malu Ta alo filemu Tama lupe auroe Ta alo maulaloe O tele so o na faia o e tuku e ai e malie o si au notu Ave ai I le mua Ai tuua u I le tafoe Si I se mata la 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 Awa ua o mautinoa E te masani le ta alo tau sala O tō tino o si o unu uta te musu tufi tufi mai I o mao Whaia ina male maloa Tusa paulea I si o unoto Te masang malu Suka taunanga tanga loa mal whawhiwhianga le nā ia o le so o tālong kirikiti. Ia manase mā opo o iei foli tatununga o le tātou. Anga ia tūlu tau mā whanawhana o le tau sanga o le a tele na toi whai e tātou kirikiti wa le lato tala tua o New Zealand. Ma le tua whole masino au kusa o le ato tala tua o Samoa. Ke los tala whiwhia le mo le au whai pisinis. Ia mo le tātou tunu o le ato i o tā whawhau. E ile nu mela le o telefoni le fia tu inatu. E isi tasi na wala umai nei li tai au. O lo mana mia la lef so soni. E le fofo ina o le mai le o le sila ilalo. A fa pete fo ai. O lo mana mia la wasi a inga nei le so soni. O telefoni o le o lua tasi. O valu lua tasi. 5 fa 5. O lua tasi, o valu lua tasi. 5 fa 5. Ya. Te wafonga mai o lua tasi, o valu lua tasi. 5 fa 5. Ya whaftai lava. Le sile sao le tātou li tio, le tātou tunu o le whai o whasa lunga nei a walso son. Ya. Ma loa lea lofa malanga leis tātou li tio. Te le tau sanga na whainga runga na ia whaau pia walu tau saunga le mū ma tātou umana foi. Pia mō mire so son. E iei le whai pūle le leipa le tū mālo le waiwa rapa. A tangata sua whai a Karen Anati, ia, o le li lea. E o le paia inga le nei o tau, o paia inga le alu temi nei le na whai pūle mai waiwa rapa. E le matua telefoni tangata. O le whai unga o le vai aso, na whai e whaatalita noanga le tangata le ilunga o le TV, o le Waiwa Rapa TV, ma le leiti o e ta o le Arrow FM, ia i Waiwa Rapa. Na seki le lei me po e ata e to tonu o se hotel, le potu o le hotel, ia i Waiwa Rapa.
whaasara lau ele le televise, toi whaasara lau ele le leitio, le whaatata nonga le tangata lea. Na whaatutu ai mo me po e ata le vanga le Kenneth. Na tau ia whamamawina ia mo meo matati a ia ale lalolangi so o se mea. O le mafuanga na whai e whaatata nonga le tangata le ma le tangata na whai le whaatata nonga. Ina ia whamamawina i fo se matati au au sia. E tala noa mo le lua se fulu ono i tūla. E mawhai, ole vesili, e mawhai na e tala noa ma au tala noa i se lua se fulu ono i tūla e le manolo. Ya. Ole tangata na u mia mo mua le matati alea. Ole tamaya loa le sua whai a Tim Shadbolt. O ia lea o le pule nuu, peo tanide le pule nuu o le to ina lea. Na whatuina le tau sanga e lua fes fururua. Na tala noa fo i le interview po le whatata no. Lua sfuruono i tūla, pe lata le lua sfuruono i tūla. Ia tala noa no le awali ia na nafi. E tā anel se fulu le tā awa na nafi. Wa lua sfuruono i tūla, talu na tala noa, na le tala noa. I to tonu i tūla ta itasi. E ile le 5 minute e tu watu e whaisina malolonga. Umalole tūla 5 minute to e amata. Na le tala noa. Nona winga e te moe i le ono i tūla e te iane ki ila uli i te oma le televisia la tala noa la uli e to e moe to e alane to e ki ila uli i te ola e tala noa la uli. E le ini pese e taina. Luas fulu ono i tūla. O le wha moe la. Ina ia su e maise tupe. E fōa ia tu ila waunanga lea po le trust lea ta ule. O le la the Central Hawke's Bay Rural Support Trust. I nai Wairarapa, Tararua, ia ma Central Hawke's Bay. Ia maari e fo. Ia, luas fuluono i tū lauta noa la uri ia. Lunga le TV, manunga o le leitio. Ia le ala o maile o vanga le whaala tonga le alalangi e wha mamawina matatia. Ia se i o ilo umal me po e ata le na poe. Pe i se vaenga o sori la uri ia le tū la fono. Al te mine ia, o le ua wha maula ua. O tulanga na wa yai. E nei tala o taalonga fia tala noa tuai. E tu e wha mana tua tule le ma ile o le FIFA rumatika nei te ua. Le manino e nisi o mātua tala vau. Ia o le na mau e se usu enga le na ratu nei tala fau. E se lau fast fulu le taimi e te lea tua ile ava noa e mau e tamati Pasifika le FIFA rumatika. Nei leo tamati parangi. O le whawhita auli la leo le FIFA rumatika. E mawhaino o tango e toi whaaliliu se tala la tamai. E le o se whaafita au i tele o mātua pālangi ma lātou whanau. A o se lu i tau tele mo tātou Pasifika. A tātou mai fwoi le mai leo le kānesa o le pā. E pei o le whaafita au i tele leo nei mātua pālangi ma lātou whanau. Ai le o se mata, ai le o se whaafita au i tele leo mo mātua Pasifika ma tātou wai pei o masani a tātou tino i le la. O mela lea. Ava pea o yeini mātua fau, foi lea na whatoa whali whanau, ale o whafonga mai mātua. Whamanatu iai. O awhianga o le mai leo le FIFA rumatika. E ti ngā lo le wha i o lo walo. Ia, o inai a matai. E na toma whaile ave vai fo mai. O na mai lo leo le antibiotics. E se fulu aso e tau na whai ai. O a ele tatonu ngai. E iris tangata e whaatonu mai fo mai pe 5 aso pe wha. E nana tasi au le inu manga ua tea. Umaloa. Ai te tauna inu pea ma wha au pe tono fulu aso. Ia, e longo atu fo i wao talamonia. O mātua la iti e fi ala tau i o e taalonga. Ia a mai whanau ele malamalama tele. Ia manele longo atu e mātua il whanau. Te le o le afianga o le FIFA rumatika i leo langa o tamit Pasifika. E le anga ele fatu o le tamatiti. Mai i tātou whanau, whanau e latou o la tuloua. Ia le walongo atu whapena e lapta i e outou. Le teimi whanau tau malulu, e mo i e vevela tino tamati. Ia ai te tau ana whai pere tātou ngā luengo le pui o latou le ngate pui mai whamai. Ia ai o le pui mai foi. I le FIFA rumatika ni te ua whaina le teimi ane o tau malulu. Ia la tātou to pese talonga i talo talonga de minute luma, whawhiwhianga le tai au tau tua si whongo le no moa.
fianga mate mo fie me le fionga sua Felice Mikaele ia al pese na ua sili ofe po ua sili foi no wingo le whātau tainga ia po le whātama soale inga ia ua ifo I whanua ma ua taula pa ua tu taula no winga ia o le tautua pese le fionga sua ua o ilo le taunu unga whātai sua mo lo sao foi e musika Samoa whawhiwhianga Samoa ia lo taina fo si fonga le lau mua pese ngana e whatuina malo ia o le winga tonu na le pese na ua sili foi ia po ua sili foi le ofe le tautai malo mana ele sili le ofe le tautai ia lau sa un mai le tautai pia upe masa ni foi tatu tunu ia malo lo le istoa tu la me foi le istoa ia pe so le fau mo le fau e ia ile o whawhitau ni tele lava le whianga ine ma le pulenga anu o Wellington ne. O le whawhitau ni lea o le suawai la fuai mai whale mamao. Ia o le fofo po le tali o le whawhitau ni lea I Wellington ne. O le tau atoa e lua se lau fast furu fitu miliona tala New Zealand. Lua se lau fast furu fitu miliona tala New Zealand. O le fasili la o whea mai le tupe lea. Ono winga. Ia o tau I Wellington ne ia e ono pa ua tu fo I lunga ia te utou se isi fa sao ngā tupe. Ia ono winga e ono sao whanga o tau e maili tupe lea e so son iai. E le whawhita uri o tau ia e le vai la fwa I po le vanga le la fwa I le swa vai la fwa. E pe ono mai tau wina fo I le taiminei le natala no tu el porkarami o tala lau lunga le vai aso le tau o whainga malanga I Samoa malanga solo. Le au umana fola al company vale le New Zealand o le asi I lunga le tau o pasese. No winga. Fa polo le isa use le ni tongi e lau pasese. E nei te ua e apa tu I lau voilele sa uni tongi lau pasese o tuele lava se use le ni. Ya, mana ia foil va velongo to le vanga le. Ia msia kilo tus for lau. Ia awala u whainga malanga I o tātou tonu. Talo whai e wa leva na I anu wow. Ia le leitala no nei talo talonga o le pon whai talonga mtau tia le vau. O le au malosi ale New South Wales ia ma le au malosi foi ia le no ule o Queensland. Ia o talonga nei ia e whai Australia fia ia tangata I New Zealand so. Ia le unga la talonga ia o le na manu malo ile au malo si e New South Wales il pono po ia e fase full mal fa ai na manu malo I New South Wales ia ai na malo ai ia le Queensland ia e se full mal lua ia o le aso full tolu na masina fo ia o le a whai e talonga no tolu ia su e ai loa po ai o le a sola ma le sompini o le State of Origin I le tausanga le nei. E fia whaila te tala I le taamirisanga lea po o su enga I o au malolosi e lua State Australia. I le tupu tele o le numela o tamaiti Samoa, ia tamaiti Pasifika e mai se tamaiti Samoa I tono au nei. Pe ato e vili le me po e ata I tua se furu tausanga taluai. E le tele ni Samoa I au ia lua. Pe fai whapea, ele einis, taiminei la, wa le mawhai Australia ona toe tau fia, le pe le e tau whai e puni le leite le o ta alo o tamaiti Pasifika, mese tamaiti Samoa. Awa o le ta alonga le Australia, e ta alo I tangata pito seli ona le lei lakapiliki. Ia, wala tau le mawhai la ona toe wawai, se tamaiti Pasifika ma tamaiti Samoa. Walau la to vai atu. O ta met pitsili aina leita al. E lenta to met wina al pon poi la to fi ta longo liki. Manu malo I New South Wales. Fast food fa. Sfun mo le lua le aua. Queensland ia ma ta longo no tolu. Tali malo Queensland. Ia I la sfuru tolu le o le masina. O iulai masina fo le no winga e
Au vai atu ka le no Unitus o le aso lulu. Uma le vaso le ia o le tua. Uma le aso lulu le vaso nei, ma le si aso lulu ia le aso lulu lo le tua. Talonga le mate maa ma le au malosi a kiwis. Talonga mata ina. Ia le ua talonga nai luis fulu ono le kiwis. Ia e ono le au le mate maa. Ia o le ma naia ia o le si atunu o tonga i New Zealand la tu talinga le ngata o tonga i New Zealand o tonga fo iso si atunu o lanulangi Australia fa pe fo i tonu o le nu o tonga. I le ma naia o le lato whaaola o la ina o le talonga o le liki. Pe a fua iai le talonga le liki le pe ata alo at kalapo Australia la e o le leia Australia. Ia ai fai lo le talonga o le whaavao maa lo le matemaa. Ia tato wa ia lo le ola o le fia o tangata. Ia mau te talitonu. Ia o le tūlanga le leile o le ila ua tonga e wha awa ua i pia. O no o toa tele lava na tamaiti la iti o le nuule o tonga. Ia statou uso toa o i tonga. O lo le leila to taalo le NRL Australia. O le ungala na talonga. E ui na whaia ina i tatou wa ia lanu mu umol malai lanu mu mamau kilani. Tani o le ukilani o le blues, e lanu blue. Ia na matua lanu mu a to whai ngā tonga le whai ungol vaias. Malo tamsi. Ia, ma le talonga statou au le toa Samoa. Ia le taalo e ma le au malosi e Cook Islands. Ia o le manaia fo i o le au Cook Islands. O le au Cook Islands i la uva ai pea masalo te ua sea u pe lua tama le taalo ia Cook Islands. E taalo i le wahenga au pito i lunga o le NRL. Na le toa lua le no mai tau. Na le tele o tama ia. E istama to tasi sa mai peltani. Ia li se uri taalo i lalo i au lalo mai. Ia le matua i fiua fo i stato au toa Samoa ia ai. Mana ia le talonga ia na i umalmanu ia tau fai stato au. Ia pe a fai tele i maure i ungo talonga le e fast food lua tato au. Toa Samoa i le se fulu male lua le aua tonga. I le aua Cook Islands. Fast fulu male lua i le se fulu male lua. Ia ona se e maile le talonga le vau fiti. Ia male au malosi a Papua New Guinea. Ia o le unga le talonga na. Ia na fate. Ia e fo le aua fiti il whainga Papua New Guinea. Ia e lua sumalfa. E lua sumalfa le aua Papua New Guinea. Sumalfa le aua fiti. O le talonga leo lakpi liki tonu o Papua New Guinea o latu talonga o latu talonga numele tasi lea. Fia tele lea tonu o Papua New Guinea talonga le. Ia malena mai tauina. Ia matua manusi o le au Papua New Guinea. Au tango nei whaatusa le aua Tonga, Fiti, Papua New Guinea, Cook Islands, Samoa. I tamata alo. E me whaino whapea atu. O tama uma ina ta alo le aua Samoa. O tama umana ua tele taimi o ta alo i le level le lunga, i le pito i lunga o le NRL. Pe a fua i tama i ta alo isi au atu no uio le lofa atu ene. O Tonga. E tele tamaiti Tonga le ta alo le ua Tonga. E fau le NRL. E le i tele ni ala tu ta alonga. E fau le si au li tausanga ni ta alo. Pe a fua le toa Samoa. Ya e maua malisi au malisi. Pe lima au le toa Samoa i tamaiti le NRL. Yo fa ingola le tausanga ni le fa ili po la langi peltania. Ia te lo ele fai ngofi el piki ngau sia tātou au. Ia ono to tele o la wali ia tālo le State of Origin. Ele i mousa wano tālo le tō Samoa. Ono la sa pisi. O le whai ungo le vēso nei, ni le astonai, ia o le a matai loa, ia le test mua le wā le All Blacks, i male au manosi a Ielani. Ia o le ata alo i foi, a mata foi le astonai nei, ia le tamilisanga le Pasifika le whai fiti le tau vāle tato o le manu Samoa. Mai tau watu i fiti la ua tau nuuto i le manu Samoa ma le aua Tonga. Ia whape fwoi ma le aua Australia a. Au lona lua le Australia. Ia le tau vai o. Le alata alo i tātou ma Australia a. I le whai unga le vaso nei le asto. Nai. Wha mautua tu taimi o tālonga ia. Ia pol nei vai aso. Ia o tālonga na le uoli o le mai. Umana le liki i wha malo. Le alato i fo i tama ta alo i lato kalapu. Ia le la sauni mai le yuni. Tu sai umalele ia ia no ia Julai ta longa ne le yuni. A fuala ta long mulmuli ni usila male au aielani. Tu sai umaila so sfurono. Ia a u afa fo na masina.
na umai ulai. Ia ona sauni no leo tātou. Ia au kuso. Ia, ona i tala nau ta alonga mo nei teimi whaftai e tūle tunu. Ia la tas tātou pese vai foe. E ne tātou pokalame ia tā pena mai tātou sfunu si ufongo longua.
Talafalava, Project Solo, au tatou fitu o New Zealand. Fafafonga mai pea, i le siifofonga o le laumua. Ya, taurungan por kalame le ata o le tae ao, whafteitele le tunu o le mafuta mai. Ya, o le la ele tato por kalame le utapia na mai tālu sifuru mara sumartasi, tāfo le tasi kolosi fasa launga le tato tunu i Samoa. Hui e tele le tae ao, whafoma pia tato tautua le ele si fonga le lau Wellington. Sila isi tama ua tati o le tupu male ua matalia talo pa ua tangi au we ua o tia ti solo i le au tatulu tele sole ya ela
sila sila isi tamaua taatia o le tupuna le aua matalia talo paua tangi au e ua o tia ti solo i le au te pulu tele sole sole ya e la totele o le ta alonga mata matane e ui la maina tinga tele ai muli muli ane ua e pepete Moso oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salino fa amaoni tu mau pe se io o ile oti ta la la afio oi ai aluita tu ye ova inota ma tofa ina soifua Nanga alif sili sili le sasana I tu e fa o Samoana E fa atosina yo anganga Ya te o e suma le te ine tausala La ula falawa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe a sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau Wai so se e sili le la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la la, ta la 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 O te whatalo whatu mo lo o whaalo whafonga le tunu ni tai au. Whatalo whatu le au whainga ruenga pa ia le tua tupu mo o le tatua tunu ia mal pa ia lasi lasi o le au whafonga alisi ufonga la mua. Ma lo lava le le sufu langi mani tai au. Ia a tolu le o tatua o fo mo le whamna tuina o le aso whailonga ina fo ine le aso malo lo matariki. Ia happy matariki day pe for ima whailoa ia tu mani fo ni aso malo lo mo to tele o tato ni New Zealand ia ai mawhatas fo msawalina tata no tu nisi o tato o fuanga malanga luenga a mese fo I auli ili nisi o tala lau lungo vai aso ni ia mo silfia le tato atunu talofa sawalina ia malo se fo no fuanga masanga toi fa talofa fo I le malo lau whafonga nei tai au malo lava soifua manuia fo I le asol matariki se I stata le first time in matariki a se I momo atu nei vaenga ia atu ole e o mal time nei o lo ia ia ni se o malu le atunu o lo o mai pe tato ofisa ma fa o mai la to me alo fo tato sa I nga tupe na faie ile masina o le mai atu nei ia mai e o mal time nei wala talata le tos fu fitu afe tala le tupe o ma o tato sa nga tupe le ia sa fele fono al komite fatonu I le vai aso vai ia na tala noa la ia le whaongango le tupele male ia o le la fai ese ale account tu ia le tupele wala le wha moe moe lea mo le wha putu tatu tupe fai sa ili ngā tupe wale tam fai wha si fale e tu mwhatu mau ia ili tatu ngā ruenga fonga lau mua ia leo tos fu tau sanga ia o tau fo ina wha mau tu tatu se no fuanga ia ma nei al fale nei pe a tatu mau al fale nei Neo amata o na tele tato ngā ruenga o whaatino tonu ma whau whalei tato pot whaasalau. Ia o le wha moe moe nā lo iai. O le wisi vaenga le ai rota penal tato ofisa nei a wale whailonga ina o le tos futau sanga o le tato le tio. Ia mo ila to uma wha o tuetus wala ulia o le ono ila fiafinei e wha muta ile wha o mai whailo mai pe te a waipeli ai. Ia ai se avele ama no inisi o tato au whaafonga. O le tele o tausanga mawai o mefa pene whaitei Wellingtone o leo tato whaamotu nei pōrua. Ia pe ma nei ale avele ama no nei tangata nei I le vaenga ni o pōrua.
ai fia mo mai le la fa lo mai pe te awai pe le io na fa lo le fu fuanga mo ni se vala au lia I ya noa I le lumana pe amal lo se lau le fa vala au lia le e va va il tato fu fuanga le ia mai e tato paanga io paanga fu ile ma sani on tala noa ma tato nga luenga ele CCDHP o le university leo mai la to io la ile va noi fa se la to fu fa linga ele 5 minuti e fai fo se la to fa mtalanga ile tato fai nga paanga I tau sanga mbai e o te atu nei io isi o leva on tato nga lue fa tasi io isi foi uma boleto ia I tono tato fai nga paanga lea ia I fo isi o lo fo mo le temini e mana I fo tata no tulanga ia tato fai nga paanga po a nga mo le mo lato ia e fai fo tato fa tai mo lato nga luenga e fa le le I pol kala me lunga si fongo la mua o le si atonu mo o to lea sa fai mai me alo fo le tiu e mo to fo I e fia awai ma ne pe amaten le stala mai o to so fa nga malta tu numero le ofa to lu valu lima lo o to lu valu lima lo lua I va fa to lu valu lima lo I va fa afa pete fia yeso tu si vala ulie atonu ole awala na fai ngo fie e uma lo le fia fine I tai au mala sale la baba I le lisi ole ato na baba ai lo le ato le stala mai ia afa pe fitauli numero ia o to umala talia ai afa pe to tele ia atonu la isi awala foi pe foi se me fa pena ina ia fai ngo fie ta pena nga yo o to le fia fiola so mo fo uma popo uma le lisi fa lo ia to me fai ona wai ina ia so longa le le fo fanga ma le fa nga so longa le tato fa moi ala pisi vo le fa nga lo nga vili la to nei de fia fio o fa uma va so nei e ma fa ilo ma fa manino mai pe a wai pe de ai ina awoni mai mauno fo ia o mo ona na fo mo le tato fa moi e fa ia sino ma fo ta mo sanga le uli le fa mo le sta mai like lunch nga tol sul tau sanga tau fo le fa penale tu langa ye le tato fa moi io numero na o le ofa tol valima lo loi va fa la ve mo tole fa foto Wellington pe to via awai ia atonu e mo se ava no pe a manuia o pe a pe tu lango le se ia fai ia wa la to e a fo e awai tato fa moi le o le si me fi fa lo at to tele ata to e fai asina ma fa ma de tele o so swani le na o mai tato le tiole so inga tupe ele ese mana to sa mo stiu tusi na lo so mai lava tato felo ia ma tato celebrate fa tasi fa manuia tato to sul tau sanga ia na matango fiela ia o fa mo le aso le le si vai ngale a tonu na foto si sile lungo le tato Facebook le tato social media ia sa ele fa ilonga sa mawol tato li tione mai le fanga fa ilonga ale Portrush City Council sa tata no mai ale puli no liste mina lo ele fa mo le vainga le ia te o vidi mai fa mai o e tanga tele o nominating o tato ino fa tu le tele fo tau sang vai e si au te Wellington e city mo tu langa le e pe le tau o tele le ia te au le vainga le e tau le le nga luenga fa mo fa fonga nga le tunu ya pe ta inana na ele fa mo le ia na fo la o tele alo ia la to fa lo tau ele foi fa lo ngal tem mo le tato se mai nei poro ya le o mo e mal fa lo ngale to foi fa pine fa ma o ngal wenga si fongo lo mo ya me se le o to fu do ele tau sanga ai mo ton vale le masina to tato to fu tau sanga talo tato fa sala la ya pe o va ngana e mo to ele la fo le tato por calame ai sabadina ya la se atu nei si ta pu mo tau nei ma lo faftai ia atonu mana ia fo isina pe wa mana ia fo ile nga me ngolo fatin ol tato wa una nga me sal tai mi le covid is fuluiva pe o le tu la mai tato tau no mai nei le ayo podi do ia ai tu po mai ia va nga telo so fuang ia le sai ese tato sao ia faftai fo yo no le da fai sao nga sao tato ona yo o tu langa na sai pe fa pitol tato o nanga le o no tato ngal venga sa fai moli
una ia ma whaamalo si au fo o tātou tangata ina o e whaitui. A tono na e maua te mina tātou amata mai le lua whilo sifuru. Sa tāpunia umwa ia atunu fo i motu e whaasalalau mo le ma Paul Kalame e whaasalalau le Access Radio. Ano tātou al Samoa Capital Radio e whaasalalau. O te mantua le Paul Masina o Apirila ai mo mai le emaili mai le pule le Access Radio. Famai a Paul Altulanga ia la tāpunia ia whaasalalau mai le mwhain whaasalalau. No emaili le o whaatu. Tapuni o tō le tapuni o tō Samoa Capital Radio. O le taimi tonu ale mo mia e tangata. Whaasalalau mo me o lo tupu. Ia ai no fole le pule ave le emaili e whaase ave anga le New Zealand non ia. E whamaile emaili e le whaasalalau a tali e whapena. Ia whaase tali lo e leo le New Zealand non ia. O nai sa o afmasang. Me tonu anai o ngari mo le tio e whaasalalau te mia. Io nan whaasalalau, ana polokai o pokala me nai motor Pasifika. O le mea lana whai. Pe o ne mo mo le teimina. Sa aveni so teimi o tātou le asfalili. Ia whai e whaasalalau ngana i tangata motor o Pasifika le tātou ngā lue whaatas. Ina ia maua e lātou whi au tā ua ia mo lātou fo i tangata. I le teimi lea o loka le. Ia pena amata inana siu na sui e ma tātou pokala me. Taula i lor si fonga lau mo ina i fsoswani e watu whaamatalanga o le COVID ia ma whaamalo si au tangata ina ia whaitui e o mai a le tausanga o le luatasi. Ia na whailola ia ma community festivals ia toyo e ma tato a whainga ruanga ia le ento mai mo e niso o atai lunga o tato Facebook ma le YouTube ia ma Paul Kalame na whaatino ia stonai o le aunga o le whaamui moi. Ina ia mawhai he ona so tai atu pe mātou malongolongo atu. Ia le malu le tino po whelai whai le tuinga. Ia mawhai loa atu fo i whamanatu. O lea maua lea wano e whai eilo tui. E pe o vaenga umana sa taula i elva a ia le tātou li tio le temilia. Ia o fo ila le drive-through le na whai. Ia sa tala noa ma le pūlenga ia tanga le fionga ia tanga loa. Ia tano le whai. O le me whai. So ta ia tu mātou po o tō le tio. A whatelia mātou mtala no tangata i tono ta vale. A pio a wala nā me tu tiana na whai tātou. E le wale sa maua ni so saunoanga fo i au pito. Ma nei a tele tofu tau tōina. Mai maupa na whai mātou mea nai lunga nei. Ia a wala nā e na whaatino tātou e whawhaingo fia e fo so ta inga matangata. Ia ma le faciliate fo le tātou le tio nei. I tai o e kālesia. La vea mai vole ina ia mau se amano mai faisela to sa noanga fa malo si au ta tu tangata na ia foi la mai se fai fe au to ke lau ya tu so poanga ia male fionga le ai komisina Samoa ia pe o vainga o manan tau foi ta tu le to e fai me tu TSS e fa lau tele la ve mo fe au ia me to e talo ina ia sui e foi pe ta foi fina ngalo ni si pe sa fa le tonu la tau futal tunuma. Ia ma whai eitui. Ia tonu o ngalwenga o mana na whai tātou na wawe fo ina o lunga numero tātou tangata le indo tonu nei la lau mua. I le ivas 4% fo ile o mana whai tui le sa pe o le tākere po mtati ana na whatu ina mani malo ina ia tamu whai au sia. Ia o nasa wawe fo ina o e tātou nei Wellington. Ia o tamu whai ngau mele ngata e tātou le tio. Ia fa pena foi o nanga uma o le Pacific Health Services i la mua ia faamisele vaenga tangaloa ma la tol fainga luenga i le mau tanga se ngase i le CCTHP ma falmai ia pe o nana ia ma le ngaluenga foi na fai o fa fonga o tolo fa longo ma te mini wa na le o foi o to e fai to tui e funu e tuai ana o tatou le ia le ala tatou vai le mele tu o isi le mo ni le COVID ia fa mai e pe ia le se mena tu sa tala no fo stas talo nei va pe o mena o te ia e testa kulista e ona va tu positive ai le rola fulu ala le mo le ia antono puipuinga o mana le tatou fa faingo fia e fo ia pe o le mena le na mo wal fai longa le ma vai mai fo pule no wa le tele tala no i mai lo fo la tu si la fia nga venga le fai le nga teni po ia tonu le ai Wellington malo ia ai uno lo cha cham no le vai nga le ma nei fo tu fa manatu
E whai asi o ngā fulu lea ta te whaalongolongo atu i ai le tōtele o nisi ua a fiai. Ia ua wanoa le tui o le fulu. Tātou ia Pasifika 5 tau sanga i lunga lea e le isi tutongi e mwhaiona whaongalea wanoa. Na, sau sa valvali atu le whale o loa le matopito nu rua pastalwai. Au te la tula e whaimela le tuinga lea. O la tula la whale tene whamori fia whai sau tui. Awa mai, na whai na ele stala mai. Atu le ai. Ia whamai lea pau te alu le Medical Center na i nao wha atu ia. Ia ma ia, sau lo tonu i. Ia o la tula la ia, whai lo tui la sona. Ia pe ia ele se mena tupu. Tasi al mea leo o fia o lo atonu tele ila tele la le furu wa leo whai lo. Tui pui pui. Pui pui a. Ia pe o mei o isi whatunga tā. A e hui a ni po se whale o loa po whea se no fuanga la tala talo whai ia tuinga ia. Ia a misia au tōle runga tōle onu su lima pea o ne Wellington i leo palasi mai lalo le tausanga. O Pasifika Māori 5. Na 5. Ia 5 o tausanga o lo so i fua. Ia wa e na o mo whainu tui a whai fua. Mo o tōlo whainga luenga malo. Manisi o kampani o lo i la tō polisi e whailo tui a tutongi la tōli pidi. Ia, whamana mai nai mo la na wanoa whai fua. Ia, au le i whai tatou tui masani e au tinga ina tele tatou. O leo wawa e atu ni mele tupu i au kilani mai si whale mai. O whaatu mulia i tangata ua maua le fulu. Ia, a whape pui oi. Ia, tonu e whiololo tele. E wale enta wa i atu fo isi reporti wa ofa fo i e isi fo mai mo me oni pepa fo i e mwhaiona so sani istangata e oi after hours o nao. O nanga i e tua mai o teng whaingalwe. Ona mo toa tu moala to o nanga. Ia, whape na whanma. Ia, a mena e mo tātou i le mo le mano e tui, whaile tui whai fu e fua, e le se tongi. Se tongi. Ia, tātou mwhai e, a mena nā manoa. Ia, a lea tātou te iei masalo pe sa e mai mua wa le lai leono le tae au. Le nā matai whaasalalanga lunga le TV tasi, whaatawanga le vaenga leo le matariki, pe ona iei nei tau sanga mua, ia aton le fusa iei se, saunoanga whaapitoa al tamai tai pālimia, Jacinda Ardern, e tatala alua ia ma whailonga i nei asu tāua mo Māori. O le Happy Matariki, o le ngā mihi o Matariki. Te tau ho Māori. Nā peo nei upuna no tau e sa o matamata i nere tai au. Ai fo i wai pe fōle me ri o langa i nei New Zealand. Stei mo mole le o wha longa i nei New Zealand o le teimi o te whatou sina le pālota talua i alwhainga pālota le umwai atu o nā sa whail fulfulanga Jacinda. A pale mai le lato whainga malo o la a whai longa lo le aso nei. A vea maso malo lo New Zealand. I o lea lau taunu. O lea lau o tātou Happy Matariki. Ei pe ngā mihi o Matariki le mea leo e tātou nei ono le fulfulanga lea. Ai mane e pawa ai atu nei le pukola me tai au. Tau wha pūlanga me o whitu ia iwa. Ia, e se o aluro, whare, ia matau leo vola le kuko le tele, a wha mamonga, se lai matala, se lai e. Ia, o isi e wape o le tina malana whanau. E wape ngai wha ubinganga isi. Ia, o isi e wape o le cluster of stars, o whitu. Ia, ai nofo le au maoli e tusa la tau tala tu, tala wha so pifo la tau whapea. Ia, o whitu, ia la tonga ruenga, tu te se la tonga ruenga fa pula mai ia vaenga yo na la mo tona matamata TV tai o nei ona ye uma ya tana a ye tu langa na ye fo la mai ngo fetu nei ia o ngo Māori uma le fa ngo Māori te le lo pena ye fo singi me fa pena fa Samoa ai fa ni ta to ngo Samoa fetu nei a sa ole awa te le lo ai tono ini ngo palangi fetu nei ia ai pe o le ai si tau wawa ia tui ngoi a tau tau o tule ngo o fitu. Tupu a rangi o tupu a ahu o Matariki. Matariki tusala o le fitu pupula le la nefa pe o tinale o fitu ia a. Ia uru rangi o wai puna rangi ia awa waiti ia mawaita. O vaenga umana o fitu le whaamamrangi tai o i uma o isi au ngā mo le vaenga o le teimu o le tau po i to tongo ai le la ngā mo tātou soifuanga ia o isi pui pui a tātou
ia o isi pe soasoagi mo le ola soifua laulelei pe ona i faamatalaga faafaigofiena ia ai e mali e foʻi la le faamatalaga i Isaia le historian a po se tagata foʻi suʻesuʻe mo me o tala faasolopito failo lana faamatalaga faapea tusa o le taimi o le vaitausaga o le tasi vavalu sefulu e oo mai nei pa le amataga na ua amataito e tau faaolaola mai ia gana maoli tu manga fa maoli ia le la wo mai nei ia le la tau nu ia la to tu sa le wa fa ilonga le so wo to a to sa valinga nei maoli le na tau le lo tu la tonga ia la wa ta to malolo ni a fa a so malolo a New Zealand ia a wa ila a fa pe fa tau mo le tasi va valu tu so le va maoli le fast food tau sang yo tonu tu spa ia la ia vol von melena sa vali so le fa no ngai se ra el fast food tau sang a ia le vola sa tau mo ina ma ale la le o tau lu o mana ia le o e pe o le amatanga le o le lato tau sang fo maori le matariki e tau la to o le lato tau sang fo o le niuia e lona winga la mo tatou soifuaga ua le utaua nei le faamanatuina o le aso o niuia le amau loiga la alua tatou sagafo loiga o le masino wae e pau ale o le se o le masino iuni o le masino iulai loiga la e lua tatou niuia le la faamamalu nei a celebrate tausaga le gata ia iuni le afo le tausaga ia ma le tausaga foua ia le amataga o le e lona winga a fa pe o isi e faia la to me alofo le niuia ai le faia le askisimasi e pe la si dia te ulo walu faia le niuia wai lo ia o me alofo mo a no wa so wela ne fa nga me alofo pe yo e ta wena fa me alofo ia so fa pe le ai wol fa tali kisimasi pe le ai ma ne tele va va ia fo i le sole fa manatoi Ola le umi e whaamanatu le matariki, fia aso. E tolu aso la ia mai ia o te loa, langa o le taimu mua ne leo whaamamalua i nei New Zealand. O te loa, te pela o i nei porua, i ngati toa. O le sa tato mana o e poko le arena, le vaengo le arena, e whai le tato whaamoe moe. Ia e oma le maori a poko atoa mai le aso rusuru tolu. Anafi. Ananafi. E tau leo so le aso ono e o iulai. Celebrate a toa e maori whaita o le teimi mo le wa amana ia i tono New Zealand la toa so. E maria foi, wawai e foi lai susu angale whai. E reo au tasi uma i maori nei, tasi e peto rua na isi vaenga o maori la, e se foi le me e wha mua la toa ma whaita ua i le tau o la toa foi soi fuanga. Le vaenga nai te le vai tafe ma le monga, pe vai la toa le vai tafe ma le monga, ai le vai fitu o le langi i loa, i si mea ia le tau wha matala mai. Ia langa to te la maoli o le au tasi i le vaenga le foi lawa amana i le tātou. E whai longa le tau sanga fau a maoli. Ia mai e sui ala e pe o le tau sanga neila o le aso lua o iulai e lena ia i le tau sanga lua afe malusu tasi. Sa wha mamalu e le aso matariki lea. Ia o tau sanga neile o wha mamalu i le so. Ia antonu sa tau fo nta malolo. Ia mana ia tau ana mai langa tele mta opo tau fo nong pui le malu le tunu. Ia misol matariki mua nei whaelonga ina. O le tu se maseli poti fo ia le minister fo of fasalonga. O le taimi mua le o fie tele vai et o lo ngā lulue uma o TV o le tio. E au tasi ina ia fasala lau uma ia polkalame o lo whai ele pēla na ia tau nei leono. Ia antonu vanga na le fo tau whai e toi tātou e watu nei talai e so ne fo tau whapura. A te tonu isi taimi momo sa tau whai e so se si e malama le history pol tala angol on tau pulni. Ina ia mai whatala noa tu tātou atunu. Ele foi nei mo atu toile ia e tātou se whaamtalanga o mtau whapene mai se si e lavalon se le fia le. E lātou foi tala tu uma mea na ia wa a tātou ia wa ilunga le langi. Tasi al mele te vea tu whetu uma le masina. Ai le manu. Ai te le ilo foi tau pola le winga o le whetu uma le si whetu. Ia pinta mo mo il polkalame ne whantai am.
tangata ia sola. Ia wai ni koko le ni metutia whaingo fia. Ia na whaitau a tangi o safiri, whalongo le tino. Ia o le pa oe whalongo le talinga. Ia ma le vaai o whongo le tangata I mea tu. Ia nei lolo le whaitau le tau ma le. Saore. E maua e fo ia. Tō mai sa ia I na waita. Before tātou tangata. Ioe, ia wai fo I pe o tala me o tangata wholau le vasa. Ia whapea na ieni me ta ia lai, na whitua ma le la ma le masina lai vai. Ma sabi. Na putu e loli le ia whaingo. A pe o tala na so sonia tu fo I limta au pule tele ale vainga le ne ase I vai I fo se ta mista to pesele e ona fa na o tole vainga lona lua. Lo uatunu Samoa e la lele oe inu o le masa o te mita inu e se poso se mea o na Ingoa o le Samoa Ua avea ta ua E ona le whanua Po o tau sitia le ngota Ua po o tau solo ia O e tupu na ngai O te ole Fa Europa e nau ia e mawale poto sili awane ia o ona o no a ia sili no loto tupulanga Samoa o te tu peloti ute pe ete alu inu mama o poso o se mea mana tua eta ua o tamatua o laua mi o lelei ia faile ma o se Ia faile maula e o e tupulangai o te ole Tui whatalo whatu le whawhonganga le tinu Vana lua ne o le tatou polkalame tai o nei tala laulunga o le vai asu. Ia, malo la wale o tate tala noa lava I le matariki a masanga. E pe o le sa whaonglong mai ne tau o whaaso atu ia ne sunga atu fue mastasi fo I ana malo e tala noa lai tulanga fo I whainga whaiva po o isa I Samoa I aso. O pe o le upole anu whaangu tau so po lalfa Samoa o le albatross. Ia, tatu whaaiso o ia tatu le lopo o le masalo e mau e lau fionga masanga alfa Samoa na o nā man. O le albatross o le si upunga I whaanga le kof. O le manua leo te lo Samoa le akafa. Oi o le atafa. Kamu fo le umi ai o le apa Pepe mai taimi o wha. Na tōnua pe o nai wha ailo mai fo I tūlanga whisue ingo le tau ia me wha pena. Le mane tele poka lamina sa uno whanungolongo mai vaengo le poka lamina tai o. Mane e tato ma malu fo le tato tino pe an tata no tu taimi o mawai. O le sia o ngana le tato le tio e wha soa ia I po la so si la fia le vaengo le so fuanga ma le vaengo le so fuanga. Ia vili mai wa isi taimi. E wha soa le lungo le tato le tio. O le telefo o tatou fotuanga le tatou au whaafonga. O awala I mwhaino tatou whaaso ai. Ma moe tatou se si to mai o le sila fia me tutupu taimi mai. Wa isi taimi a tonu e te watu au nita upele atu toa. Ia a ini se so soani mai whaapea vai o le si mele te mnatu e mafofau e wha a pete
ma ai fa ngai stem mo I pi fa penalta pile fa mo tato le tio tato fa so ai ia mo se man ma ngai ni sum ta fa peni ai mane telefon lo mo mel po kala bendal ta ya oli ia tau lo fo isi me ta tele ma fo le si fia mo ia malo ia manuia ne ia sole matariki na mehe o matariki te tau ho Maori ia a matana ka fa Maori wa te me e mo i tangata mo malo le wa e to a matana poto e palangi fa Maori I te wa mo se interview I ai sa fa Maori ia na le lo le tau tala wa le na no mai ai sa ole ia tato ta pena ia mana ia fo ia o lea ua va ni se mo ta upo Chris fa fo I lea ua mai fo lana saunoanga fa ma vai po lana saunoanga fa ai u I tono il palmene o malo lo mai ngalwenga fa o fai o malo mana ia pe o le lua fe se fulu le na o fale ia Chris fa fo I tono il palmene mana ia fo le tula I mai Chris fa fo I o le te mal tol te mo sa tan no fo lungo tato por kala me le tiu e mana ia o tato tangata mai ia mai mo pe no Samoa ia la wa I te mina tato wa I lautele o me sile o tsanga te Pasifika awa ale fa pele pale mai e fo Chris fa fo le taimina pele tu o fo tonu lona ingoa ai ave tonu ingo palang yo le suinga male o mai ne le se ya ma ne le uso so ai ma Barbara Edmonds ya wa le sa ye tanga te Pasifika ia matal si ai fa wa pe ne ai porua o le auto tele ya tanga te Pasifika nei porua ia tato ai fo I New Zealand ato ia fo pe o over le ono pe to fitu pe vie tanga Samoa la tono palmene te mine ia tu sa fo sa nanga Peter Stem fan ai over se fulu tanga te Pasifika ato ala ia el palmene New Zealand le to le leipa ia o te tono o tulanga na le wa amatan fa tu pla ia fo le no mera wa le sianga tu pulanga tato Pasifika le nei ia le wa o la bola o ina te talfia ngai fo ia tulanga ni ia ape o Chris fa fo ia o fa ia sino lo fo ia Chris fa fo I te le o fo yo fainga tao o mata kuinga ngafa mai o le broadcasting and media o le sianga portfolio po le siana bainga I sawa ia o le immigration ata o le immigration o te le loa ai longa I se minister fia lo ngafa mai immigration ia tu ane le justice sinonga ma ele ni fo le ni tofinga la iti tofinga ia to inga vainga ina ave ta ia Chris fa fo então no si temi te vai lo fa pa interview mai ne te vai fo le o le telo mta o fai tau ele la poli temi fai mai ne me ale le fa tu anga na fa tu ia va ia na tinga ino ia le lo le tali tu o tu le temi le temi o le immigration a tato o le melena tupu le immigration le COVID. Ia fai male. Fale fo ia lentu o mai tangata mana no fo ia o mai nila tawa mai tu pei tangata. E o le tele fai unga mafa. E palasi a Chris. E lote le au fai ngal rengal malo. Ia o lo isi fufuanga fai unga fai ta ia ave a Chris. Ia le se mano longa. Chris la to ia mafa po la me ta una fai le case malea. Ia me se fo ile fa masinonga le ai fa nga solo le o le tangata fo ile a Korea South le ai wono fo ma New Zealand le e tau batu saina le tau fiofi ioi o si vainga na ele uni fai unga light awa po le fai unga mi stai fai e le ve tu mal malo ma New Zealand ato ia o mena le ka no fo fa pia talo fai ia le usa wa ayan manatu ye sa tau na fa malo ro na to fa palo te talua ia sa tau na wel palmia sa to fa si o tau sanga so ni mal to fa nga malo io sa fo le mate te sinda io wa le to tele ni so la to vo le yese anga va pese lava fo se si la fie ni si o mta upuni ia le sa va nga ia ku sa fo e mai tu fo o lana background sai mo io le journalist io italiana na sau fai fasili ma fasili le au pokiki ia mo ela tu foi leito mo loto ela fasili sau mai loto tali tu ia
Pe o le si mea na o te roa na whatu ina i le pale mia. O te mantua Easter noanga au ye Chris Phil Koff. Au te tai, te tatala noa ila le ia vo tau whatunga Chris Fafo. Ia o mea na ye whapea, ia mana i o tangata Pasifika. Ia pisa, o le sinanga tanga te lea na lango ia Chris Fafo i te mina pale mai. O Phil Koff. Ia. O te o Phil Koff na whatunga le ngo Chris Fafo i le na leina na ye tono pale meni. Ia la sa foi fo lan whaftai alo i whapitoa fo i tūlanga whapena i la tō ia na sosa ni lona ia. Ai ma eu fo le soifuanga lua o le fo i alo le Pasifika. Mo tātou Samoa. Ia te lea e ngā lua whaatasi ana i tangata toke lauma Samoa i wāwala lata fo i la tō whai whao i Samoa la walato. Ia, tuso tātou ai tasi o ai nei ai whalongolongo fo i Polkalame. Anai tangata toke lau peo tātou whono lena whai talo nei ma Pacific Broadcasters. Ai whai loa stasi o tina whaasa lau o niveleng soa fo tina lea. O si taimi atala noa tu la tangata e whaasa Samoa mo. Ina whaasa Samoa leo la tō Polkalame. Ala ta whaasa, ala Polkalame toke lau lea. Le atala o ni whaamtala mo. Iol tūlanga nei ai. Mai nei, me siria e tōlo pūlo ia Chris Fafo i male te whainga tau ni ngā ruenga le tō iei ana tau mwhai ai whai. Ia o lala wa fia ni, ne la wa matariki fia ni. Wa o mātu so kua. Iei la wa noe e whioa i masi ana ainga, si ona ainga whana. Ia wa mele tupu i ntau te polkiki, whai polkiki. Ele lava si te me mafuta ma ainga. Ia wai usi o te ma ainga tau lui mene o le lavo le taime mafuta i ono te leo ngā luenga i whai. Elei, ma me tau sia ia manuel wha na fo ia le wha malolonga kusila to ia o te tonu e whai ave isa na tofi fo le po se ampasa po se ai komisina se me se atu. E o pe te o ave wa ise ia te whawhau el Pasifika ma Ia, an mana i fo lon tula i mai lena mawhaina malanga maltamai tai pānami ai toke lau. Ia le whaingo fie o inga leo i toke lau pe a fua mai sau mai Samoanga. Ia le sam whaiona malanga i. Mai se mitanga tele ana tangata toke lau e meo o watu tama whana o toke lau. E watu o malpare mea o le minsta. E wau te mina na ratu e imo mea lofana watu nei New Zealand na ame toke lau. Toi mana ia. O le tūlanga nei, o le tua o Chris Fafo i sa maa ngā lulu e le komiti na e whawhautua sa iei te mila le ufisa au. O le advisory committee, o le tua ala o Chris Fafo sa o ie sa whai masui mai local estate. E te le alana whilo e whono nā ka sau nei o mandiu le tua ana o. Ia le ai, mana i te le talanga. O le mea la lela o le te waitu le i au talfou ia le si vaenga le o le public, strong public media, si ta o tu le singo. O le sina vaenga na te le alanga luenga e fo ia a Chris Fafo ina whai ei. I sa ele tangata sa whapea o ye minstale, i al whala bilai, o alu fo i sona whatala nol mata upu wa ele i alo i e tono le palimeni. Nā nei ua na ve ese lo male abanoana, ai tūlo i Chris Fafo. Le laf tat no ton ko ngam ta pule ele ma foi ele minister na lu fatala no se mena saula ia ave fafo ala ele lo ele i fa lo ia e tono il palimene po le fon fetala ia ale te to falong lo ku sa mo mele te opise sa mo ala ve si me fa pe e se minister wa lu tala no i si me ala ele i fa lo tono ia pe o le me tono ala le na tupu ile fo ele fai pule le e na le lona ve Chris Fafo ia e avea ma minister o le broadcasting ma le media. O le tūlanga la pe ona na iei. Ia, o umaneila na te pena e Chris Fafo, o te loa e tō, te lea tangata la whai tio e nei fo i whai unga lea. Ia, lea wala se Chris Fafo i la tō whatelia leo la tō ma pisa ai. Leo tō e popole. Ai leo o mana whai mai le paketi le malo o wala fo whangan me lea. O le nala wa ele ngoe tasi, tu wha tasi ia le, o nangane le to New Zealand TV and said, ia i se tu la fono lewa, mamatana tu sima tu ina tu. O leo wha ingo o le Aotearoa New Zealand Public Media.
Ya, te o lenga ko same mo tato wa le AN PM o to inga acronym na po po na la fa po le ngoa. Ole tu fa te singa la I ole Radio New Zealand, ole TVNC. Ale la fa pa anga to mai si de tio tonu New Zealand. Uia to ila lo fa madwa le tas. Ale la il fo fuanga. E mo yo le ngona le la fa ngoila to. Ale la to mo oti pe ngoa le TVNC mo le Radio New Zealand. I have pe subsidiaries to so le la fa ngoa le ta o fa Britania le Crown entity. Postasi fo yo o ngadwenga malo ne o fa ngofa pena ai va o mala ia fa sala lo ia TV male tio io le termine se menino le ato le vai le lo po femela tu tato la vo le PMN le Pacific Media Network ia o le tato le tio nei awa o le Crown entity le malo politino le fa vai mai ia o le not for profit organization vo tape o tato ai si vai ngai o le la fa tau le fa tau o mo me o pisinisi fo ia mo inisiala nga tupe e fa tupe ia vai ngai ia tu sa pe ama le tol se lau fits full miliona le tupe le o mo fa ma to mai mo le si fa tau sanga e fa ngai o ia na ngai luenga le tau operating expenditure le vei tu tong tanga fa ngai luenga o si tau mena ai fa popo mo le si tol se lau mo le 1 miliona e le tupe ta o le capital funding por tupe le fa ta ngo aseta o fale o masini me fa pena ia o tupe nga e fa mtu mai tonu le e fai o mai nga venga e fa tino le le fo le company fo le o fa vai le malo e mal fa mo ina yo o tul masino machi tau sang fo yo pasil tu la fo no le fa sa vali ne ina ia fa tino lo le nga venga fo ye malo e lona winga o le tau fale malo e fai uma mene manu o le fai ngofia la tona pasia ia pili ma tu la fono ai le o le fai nga palota wani lope o le sitamina ai fai mesis fai nga malo o le ese majority o le fai la tona pasia uma wai de lavani no fo la to pasia e o le taimia nei unai umai me nei manu o le malo si anga nai e pasia i tu la fono e fai e fufuanga ia ia mana ia o le ai tau vai fo la tato po la sia fiango tato li tio awai o le o amata na va ia tu le Radio New Zealand male TV wa amata ona tau apane fa ia ngalwenga tato Pacifico ngalwenga fa sala lau ia o mata o le vana anu tato ia me tau po tau Samoa fa pena le Radio Samoa o kilan ia le fo la tau apa moi palangi ba tu me tato ia me fa la tano sa o to te fa la vela o to fa me fa palangi ata tia mo me ta o pusa mo le mon ma to fa ia o le o to fu ta sa mo ta to fa ia nga luenga e le ai se me ala to mo fu ma le na mo ai fa sa la ngai fa sa mo ia a to no ia pe o fina nga na le fa na to ia pito a to tal tan no to no pa me ni ta ku fa na to ia o si o fongo lo mo le fa vai e ia mo se sin sa so so ni mai fiu ta wa no tu o yo me ne o le ta wa no tu ta wa na wa ia ma nei o le so fola na le o le a fola si ai le pili le ai le pan mene ila lo le tanga ta fola Willie Jackson nin sta fola wa ta wa ve na mo nei tai mai le sunga ia fa fo yo ia ma nei tu so le si fo na fai longa o na nga ia nga wenga na fai ai tu no fai nga ma lo le ye ni ia mo le ta fo I tal fa so pito New Zealand na tu sa o le sa e tal nom sang le vas tal wai ile sa si fo minister ele tamai tai fai pule Pacific Samoa ile to langa fa ia ina la we tai fono ale vo tal no neva ya so ista si fo yo walo Pacific o le e mawa e fo tu la I mai tono ai watu mai nei mana ai watu nei porua na e nei porua o la te fa longa ia pito fa pe o ngai ma ngile ia so la me tanga te foi tom tele ia o I nei porua le ai lai tu finga ina ia ai toru ia o le broadcasting o le justice immigration ia o fai pule la lo nei porua na e lo mangi a vai fo le ia pa pro edmeneu nei
ia la o te fono. Ele vai nga pale le komiti fa pale meni. Le so e mo me fa nga tu pel malo. Ia. Ele sta mai to finga na sa vai ma pa pro. Ia la fo ni por. Lo fo. O nei mana. Mana ia te le mana. Mana ia fo e sele mawa. O fitau ile mele o melta to le tio. Tonu. O nena e mo tau langa ine. Io avo e fai am fa mna tu va e tu pena fa nga vai fo mo se tu peni. Le mane fo lo tu on ta ku le termine. O mo to ta email office o pa pro Edmund. E va tu se quote e fai la to por kala me fa a fa nga solo fo le mo. E tai vai aso. E mo se ava no sa o so se vai pule mo fa tala no ai po se fulu pe am su 5 minuti. Io le la tau ave se proposal e fa tu pelato parti le lipo. Io non mai le tal no mo se tu pelato le tio. Ia va i mai te le nga venga le foi ai le tu. Ia na. Ia ole va va tu fo ile e New Zealand. Ia e fo ile fa poponga o la to fainga malanga ia me se fo ina o to amata la to. Ta tala feo inga ia me sol langa peo na ia fo i nei tai me tong tau pa se ia na ole le no mo ni fo tan no ngai au tu fo to tele to hatu fainga lu ngai so le company le o le tai mile na ta fio mai malanga vale ia ole me fainga tong tanga fainga lu ia release lola ia pe fa malolo na tanga oisi na to ele ava no ile la to listala a to i hote mi to nga to i feo i vali en to i no matu le mo foi mai ya la o mo to mai le si to wa fe ala sa i si ya fe montu mai lola ia mal la to o le vai so nele to tele i malanga la o fa popole si fa se fu wa fe mono fo malanga i feo i nei vali wale wa matan to te tala o ta to you know borders po malai va ia to mo fa en to feo i ta to ia ai fa popo mo le tongi o pasese ia saulo mo la to fa idinga ia fa mo dia to alang o fa ia sinta un ta o le pensini o le o veo ia meni o vale o te ila fa ita wat o isi vale le la ene e o vale fast food wa fa tu mo le vale ai alo tu lo ta vale a se la mo tu ta la ti o ia o tu pe fa tu mo vale le ia o si vale le dreamline le fa mai e was no afeta la America. E fa tu muele le tandel vale le. E la pasi mai ata to le tau lo inga le sa fast food wa fe momo. Si mai le tau le we ne le tau fa lo ina. E was no afeta la America. A fa di ta la New Zealand over se la wa fe ia no forola to fa mai ia malie o to le feo le la pasia to e fa so mai wal pensini le non fa to fe lo ia le o ma to le feo ia to no e tau vola fino ngale wa ale fa to le pensini ia no le fa le fe lo le fa sa on sa ia o pa wana on no for vale on to fe lo e si le malanga o kilani la talata tele le tongo o ngene ia mana e fo le lo at ia mai ane a tonu o me fa pene o le me i mo company ni o le vavi o le si o le tau mene ai asa o lo tau pensin e fa ia sene tua ina toi sa lo o le te le yo fa o punga fo ia tau fa matala i tua ina pa u mai na lo na tonu ai te tato ai lai ta wana mata i tu ina ne ai o company wa le fa vai o i a fasile tu le malo e fase fuanga ia fa mai ia no business e le sta no ma tu foi ma o business fasile sa te on fam na tu ia pito ma tu ia voi tele tu posene share al malo le company le ta ona il to ia fa i si fu to nge passe se mo tanga te lo til o va le fifia le foi pa le parot e foi ali si parot o le to pa le mai le pa sa le ia e man tofo i le vai asonele sa i le ta upo i le o le utatal noa i le New Zealand i le lato le sa lato fa ia fio o va fo ia le na o ta sinam ta plena ta wai fo i le o na maria e mo ai maria tele le ko nga ruenga
fai ngā luenga e whamai le pulisiri sa iai ma tangata le iloa la tō mea lai whai la o le company. I ele vaenga o le afo le company vale. E whai la tō i ngā luenga mo isi atu nui whafu. Ai whai e tuai mo meo ngā luenga e ave e whao ngā isi nuu le o masa wā ina isi tangata o isi atu nuu. Ia mawalo so enga fo le so. Ia whai lo atu ia ai tali le ia fo le minister vai whafu. Na te le lo iel me tu. Ai vesili atu le pulisili o le New Zealand mai iu te le lo fo ia unai fese me whapena. Ia o lana o kampani te tele atu no sa o e le lo. A o kampani sos kampani ia mo o organization. O le pulisili. Ia lo mo general managers. O la tō nai va ia la isis. E fono la le pulisili mo general managers. O ngā ruenga le general manager o pulisili me e tu. E o te ofa o lewa na whai a le loa, o te loa i stemi tano e whapea. Oi, me e whai o te le loa po o si da whia. Whapea nā tanoanga tangata. O te aiana te whai se tala o mangalo. Te ofa o le ngālo. Ia, leo whaasa o le toi whai al vaenga na Samoa e fwoi tupe a leo company a le New Zealand. Ia, leo whaasa langa le talwhea ngai. I lalo o tātou New Zealand. E mamusu te le tātou e isi tātou sao i mea e sa wai na inisi o tunu upo tangata. Ia nāla o tāwhia i le toi whai ere ngā ruenga mo nuia. Sanga pe o le si tele i o reportia sa whaanga solo fo i neiva yaso. A o le si vaenga fo i lea sa mawaia whai ungoni fo i vayaso. O lea lava tātou te mole mawina ia sa wanga po o aia tatauni nei tangata mātutua le nei e pe o lo o sa waina lava. Ia amale isi tō langa o nei tangata whai ngā luenga po o... Yo, o le mo atu wa etu li poti le sa o imale ngō wakatautua. O wakatautua le si au langa le la te wa ia tangata so swani fo i lele. Ia isi la tō fo so enga. E se lau fasu fitu mo o fo i o soli ngā tū la fono whapea na mawane la tō i runga i Aukilani, West Auckland. I le tausanga le lua se lau sfuliva, lua fe sfuliva. Mai o mai nei, o lo whatupu ia lava le nu mero i la tō, i o lo sawa ina, o la tō lava ainga i tūsai ma ripoti, i le tele o taimi. Awai o tele o ainga, e tausi ai tangata o ainga, o tangata mātua, i o wha lawe o isi. E leo whaia le leipe i tausi le leina i tangata mātua ia. E o leo a tuli matai e mtanga albenga. Me lei leo, o leo ngāne le whae vai o mutua i ngā albenga ia o ele ministry for seniors. Yeah. E al mena i momo, e le i ese officer wha pitoa le māloe wa ia tangata mātua. Ai ono le whaatupula ia pe o le soifua, mto tele i lato, ia nana wha vai lo le vaenga leo le māloe wa ia. Ia whailo msusu enga ia, ia lewa mauani. To tele na tangata i sa waina le. O le valusu laulo sulu lima ia le a whaio i lato na refer pe longo i natu le tanga luenga lele o le tūlanga le sa waina e o lato aina. Ia almele atonu e mo tātou fo i wale tele tātou ia e tō ainga nei tangata mātutua. Ala rofa ia i o tātono o le wakatautua, le ua mailenga o le wakatautua. Ia un tangata Pasifika ia isi tangata ia wa ia lato. Ia atonu le maua tātou le. Ia on mea le e whamaita maiti. Ia au te aru e whale tangata mātua e mai wa e mātou. Wa hoi lai ala alunele alauni le tuto ina malo matoi. Ia no lolo lato ia tāwhau ai le wa ia tangata mātua. Ai tia ai le whale ia. Sto ina masilo matua. O le le. Ia pe on naim tā upuna umwhai e oi. O le vaenga leo le food stuff se leo te atai leo. Ia. Le sata la no tau whaatu langa le mālo tu la funa i la tau ma le tele o tau o loa leo tinga i nei tātou. A leo oso leo o tau ta tala manoe mai si kampani ngā rurue ma la tau. A le mesa ima mo e whaasa sae la tau i la tau suppliers. O le au whai whaatau anga le whaatau tu loa i la tau mai si kampani. A whaape o tātou le whai pang. Sa nei alu tau whai ngā paanga ma se si kampani. Ale wo nei fa ma pofu mai o mai tato ngā lue whātas. Ma whai lo wa e tu o tu male ma lo me whala la me le salu via o sasa tangata ia. Tai pe fo i le chip le ho so tu el ma lo whala la tu. Ia o whai ngā ia mea
Ia me foi na leo le chipboard le fo wa tu le tau fa ma popo la to ono le mea le o le foi fa le so no tinga ino tanga tala o tele tamo time o fali ia mo fa fonga le to ta to por kala mena le fa tu fa i mo neva yaso manu tele la vol matariki me si le ta to mo ma wina fo ta to ni ta to office fa sala la mo to lo fa fonga mai ia ni fo ia vainga ta o tal fa solo pito ni sila leva na ala langa nei ma tangata whenua. Se tau tua nalma toa so niu ia ele ia mo se si talinga whatalinga tūli ia. E leo umalol fast food waso leo tau sanga lena whiwa so loa i peo le whina ua. Ia leo amna ia manuia mo le aso malo loe. Tau te lo to ia le tio ia whainga ruenga le malo loe. Ia so ne tatanoa tu fo i malo le atua manuia te lea fofanga le aso. Tau wha soifua.
Ia, whatala whātu I le mamalu o le tātou tunu umala au whaafonga. Maise o pāanga umale nei au onanga si ufonga o le lo mua I Wellingtone. Ia, whatala whātu, lau tāpua inga I mai whanua o Aotearoa nei. Ia, atoa I fo I maisi ta whae fia o le kelope o lo o atu iai. Ia le malosi o le tātou whaasara launga nei. I le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame me ri tupu I le tātou ralorangi. Ia au te fia fo I wha whailo I atu I le sunga ia Mari Whai Walu. Le fo I ua soso ni mai le tui nātu le tātou whaasara launga I le nei tu la. Maloli so I fua manuia Mari po a mai le nei aso. Ia, talo whātu lo fionga la wano. Ia, o lo manuia lava whaftai. Tai mo lava noi tāte. Tō luai fu tātou por klami nea so freely. Lo whaftai tele. Ioe o le tūlanga na o iai. O le tātou por kalame le vai aso. O le hoi o le a matatu I nai mea tupu I le te tonu o New Zealand nei. Vai whanua o Aotearoa. Ia ona whaaso solo toile a isi fo I tūlangi o le kelope. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. So o le aso malo lo whalawa I tele mo tangata uma I le tonu o New Zealand nei. Ua whaingoa ina I le nei aso malo loa mātau I nei o le aso o le manawatia a Matariki e alo iai I le tausanga fau mo tangata Māori. Ia mai o lulu I teimi le nei ua alo iai o na wha mamalu ma whailonga ina ia le nei fo I aso malo lo fau o New Zealand. E pei ona sa pasia ai le parlemene ia le tulafono mo le aso malo lole nei I le tausanga te ruai ia a o le la ua whaatoa a mata I le so le tausanga le nei lua afe luas furulua ona whaamamaluina ia mai o le a whaapena lava ona whaawa wai ona whaailonga ma whaamanatu ia le vai teimile nei ia le aso malo lole nei o le mataliki I le luma nai. O le talitonunga o le totele o tangata Māori o New Zealand, e whapea o le teimile nei o soa e ai le tae ao, ia le whetaula inga o whetū, ia e wha ingoa e la tau o le Matariki, o le amatanga lea o le tausanga fau, I le talitonunga wha Māori la tau. E le o teimi umai ma whai ai o nei loa le Matariki I New Zealand nei, ai o le vai teimile nei o le o ngā tonu o le tau malulu po o le midwinter, I le whaai unga o Iuni, a ngai atua I ai ulai, e matua manino le leia I lava ma mawhai o na I loa le leia e whetū nei e iwa, o loa o fia I le lio o whetū ua whaai ngoaina o le Matariki. Ea mai Samoa le avanoa nafi fo'i I le vaveo, e whapea fo'i o na matamatai, o le atali fo'i a onga, sa fo'i mai, o le mwhai o na mata ia o le manino nei ia o le tulanga Samoa I mawina le mātau pito nui a pahata Nafi Mari. Ia sa la po ala lo grandson ma o I whafo po le te ala I titi o le ono ia mai sa matua I loa le leie I lava. O le vaona sue ia le whanau ia wa onga I le afo I mta upu le nei a mai se o le sauni la sa malo lo I le so. Ia mai o lau moli mau, ia sa ono le leanga fo I le telefoni le a sa tauna pu e se ata, e loa le lei a whetū nei e iwa. Ia mai o se tūlanga tā ua tele, a fo I mō tātou ia pe ua le au mātua, wha le ano iai, a le o le vona na wao, ia matala no iai, le whanau a onga ia onga laiti, ia wha sosolo tua ia onga mau lunga. Ai pe o le ngangal na ele leile le tupu mai a le o manino pe o a tono tapenanga ia le ofisa a onga la tau mo le whanau ina ia mala mai I le winga o le nei aso malo lo o tātou maua. Ai o le Matariki ele na o New Zealand ia pe na o tangata Māori la tau te whaatau ina
awa e tutusa le lei lava le ingoa o le whetū nei i tangata Maori, whapea i fōi ma tangata o le Atukuki po o le Cook Islands, o le lātou ingoa o le Matariki. Ai o isi atu motu e pei o Hawaii, o le lātou ingoa o le Matahiki, o atu motu o Tahiti, o le Matarii, a o Tonga, Maniwe, ia e tusa hoi e lātou ingoa, e wha ingoa ai o le Mataliki. E ai o tātou Samoa Māori, e peia o le o te mai tau atu o le ingoa Samoa o le whetū nei, o le Matali. Ia tonu o lo o whaafonga mai fo ile au mātutua, ia e sila fia nei mea ai tātou te le imalanga mai i New Zealand. Ai pei o le winga le nā o le aso malo lole nei, malona ingoa, e whaatahua ai fo ile talitununga wha maoli la tau. Ia ona e pei ona sila fia, o le whainga malo o lo tu nei a New Zealand, o le Labour, lea sa pasia ia le tu la fono le nei il tausanga te ruai, ia le whaato a wha malu mai le nei tausanga o se vaenga lava o fuafuanga tu umamao, a le malo i le amana ia o tangata whenua po o tangata Maori e o le tunu, ia ai pei o le tūlanga le nā. Ia ai e ui o le aso malo lol nei aso i New Zealand nei, ia ai te lea fo i kompani ma ngā luenga mai te watu o lo talai pea e pei ona ma sani ai. Ai e to tele fo i le au fai ngā luenga le ma lo, ia manisi o whaalapo tonga di tele, ia o mtua fia lava le nei aso ua maua si nei fo i aso e whaapopo i ma lo longa, ia mai le ma sani o le usua ai le tae au, ai whaato a fo i mai le a inga ua po. E pei o sina whaamtalanga le nā o le tātou aso malo lo e pei o na whenga iai, mātango fie tūlanga o le tau le maitau atu i whafo. O stasi o mtātā e le mawhai o na tuu, ia pe malo lo i taimi o aso malo lo whaalawa i tele mō tangata uma e New Zealand nei, o le vaenga lea tau i whaasar launga e au fiai le tio, ia ato ai fo i ma TV po o televise, ia mai se ai fo i o lungo o wala veso o ta inga televavave e pei ona tātou iai i le tomai wha tekonolosi i nei ono pō. E pei fo i o sia tātou au nanga le nei, si ufonga le lau mua, ia e le mawhai au na whapea o le a tātou malo lo, e le ola le tio i nei aso ona o le aso malo lo le Matariki, le ai, e tau mwhai lawa e whaawau pea tātou porkalame, e pei ona ma sani ai tu langa tāla whengai. Ai pei ua uta ua le tu e winga i whaasara launga ma le tātou pito la au, ona ua maita wina i le nei vai aso, le whaasara la wina mai lea whalawa i tele, o le ata whaata i tai mo le draft, o se tu la fono tau whaaofi, ua uma ona tā pena ina i le malo New Zealand, o le a whaata atia i luma o le pālemene, mo le whaamoe e tu whaata si ai au nanga e se lua o loo iai le taimile nei, a le wireless whaasara laua New Zealand, o le Radio New Zealand, ma le televisia New Zealand, po le TVNZ, e pei ona lau sila fia ai. O ia au nanga e lua e pei ona sila fia, o ni ati na e uma ale malo New Zealand, e pei ona sasawa i le tele o tau sanga o mwai. E mai whai tau fia se lau miliona tā la i ale vai ngā tupe alua i lea tau sanga ma lea tau sanga, o ni kompani se lua o tele tau sanga o whaafoina i tu langa whaapisi nisi. Ai o le fuafuanga le malo ina ia tu whaata si ai le TVNZ ma le Radio New Zealand ia avea matino e tasi. Ua whaamatala ina mai e whaapea o se fesuia i ngā upito i te lea maonga o mea tau whaasara launga i te tonu o le tunu u i le siri atu i le tolu sifuru tau sanga ua tuana i tu nei. Ai a tonu o le fesili tele o lo tula i mai i manatu malangona o tangata, ai po le a tonu a le a nganga o le nei fuafuanga, o le a se mea fau o le a maua mo iai, e whapewhea o na whawhaingo fiai ngā luenga whai, ia ai po le a fo i sona tau, ia po se tupe o le a aluai i le tu whaatusia o ia au nanga e lua ale mā lo.
ua manatu le tātou Paul Kalame le leifo i le tātou talanoa iai i lea wha moe moe o le malo New Zealand. Ina i o ana i le taimi e wha atino ai, ua maua sina malamalamanga i le nganga tonu lava na mafuai, ai o le a fo iso na tāua maseo ngā mō tātou uma o tangata whaalongolongo, ia ma fia mai moa i Paul Kalame ma au nanga le TV. O le swinga au tu e pei o na mai tau atu i ai, o le tu whaatasia lea le wales whaasara laua New Zealand, ma le TV a New Zealand, i le tonu o se whaalapoto potonga, po se company fau se tasi a le malo. O le vea o le wales whaasara laua New Zealand, ma company a le malo, o lona wha moe au tu lava, ina ia maua mai ai ni au nanga tau whaasara launga, mo tangata uma. Mai o ia i tu a inga o au nanga, e whaatupe pe tu tongi e le malo. E peila o na iaile au nanga a le Radio New Zealand i le taimi le nei, ia tātou i New Zealand nei. Ia e whapena fōi, ia le whainga o whaasara launga whaale i tio, isi a tunu ui whafo e au fiai, ia le ABC, i tonu a Australia, o le leitio lea le malo Australia, le Australian Broadcasting Commission, ia ai whape fo i le BBC i te tonu o Peletania, le British Broadcasting Commission. O le nganga ma le wha moe au tūlama, ina ia mawhaio na maua mai i ia au nanga uma, ia wha matalanga e wha moe ina, mo le sila fia o tangata uma, i mea o lo o te tupu, ai e au noa ma se tau, ia po o se tutongi. E pei ona iai le tele o wha sa launga i nei ona pō, a le tutongia e le mawhai ona e sila pe te whaitau pe te whaafonga iai. E peila o le tasi lea o nganga utu lava o le wha moe le nei o le malo New Zealand. O le lua vai asa taruai lea sa wha ilo mai iai le nei fuafuanga tele le malo, ia ma ele i maua ia se ingoa, o le a wha ingoa ai ia le company po le wha la poputonga fau, lea o le atu wha atasia iai au auna ia lua, au nanga nei lua le leitio New Zealand malana TV. Ai mo le teimi nei o lo wha upu e wha pea o se company fau tau wha asara launga ale malo. O le nei la company po le wha la poputonga fau tau wha asara launga o le a o fiai mua le wha avaina leo se wha la poputonga tu ma oti se tasi e wha atu mawinai au nanga e pei ona ta ua. Le leitio whaapea mo le televise. O lona wha moe au tū, ia maua mai ai au nanga o tala fau i mea tupu, a to ai fwoi mani whaafifianga i se au nanga e le ai se tau pe e le to tōngia. O lona tolu, o manatu malangona whaalia i lunga o nei au nanga, a toa ma le tūlanga tūto tasi o le whaatino ina o ngā luenga, o le a puipuia i lalo o le tula fono. O lona wha, o le a wha pefoi o na wha tāua ma ave le wha mamafa i vaenga o tangata e le o ato o toa i le taimi nei, ia ma o lona winga o lo la ititi se au nanga o lato maua i le taimi le nei, ai mai se ai lava o tangata Maori, ia wha pēr tātou o tangata Pasifika, ma le tūpulanga talavau. O leisi vaenga o se leni po o vaenga tupe mo o mia, mo le whaatino ina o nei au nanga i lua, o le a awala mai lea i le malo, whaapea ai ma le tau o ni whaasara launga whaapis nisi e whai ai i lunga o ia au nanga. O le a whaatu mawina foi i a Paul Kalame e le mana o mia ai ni whaasara launga whaapis nisi, mai o le a le aise tutongi a mata mo nisi vaenga o le a whaonga ina i Paul Kalame whai. O le whaalapautonga po le company fau o le a whaavaina le malo, o le a whaatino i a ana ngā luenga o se whaalapautonga e le mana o mia i a se tupe whaasili po se tupe mama e maua mai ai. I ono winga o ni tupe whaasili uma e ono maua mai o le a whapeo na tu ina atu mo nisi ngā luenga. O le a le whaatangaina, e le whaatangaina le company fōle nei, ina ia so ona mawa ai, ma tele ni ana tupe teu whaanganga.
O le tasi o vaenga, o le a le mutai foi i le tio ma le TV, ia au nanga le whaala po tonga fau lea o le a whaawai na mo le wha moe o le malo e pei ona whaai loa mai nei. Ai o le a whiai foi au nanga le nei whaala po tonga, ia ngā luenga veso swani, ma ngā luenga la veai, i taimi o ni whaala velawe whaafu sei, a maise o ni whaala velawe o le natura. Ia e pei o aunga, ia ma wha moe ngā te tele lawa ia, e pei ona whailo mai le ata wha tai lea, ua sala lau nei e ui ina ele itu ina atu i le pāle mene, ia le lafo po o le pili le malo, e pei ona whaalia. Ai o se vaenga tele au tāpenanga o le wha moe le nei le malo, sa whengai lea ma te ita ia ele li minister wha asara launga, sunga ia Chris Whafoi, a mata mai lava i le whātausanga o mwai le lua awhes fulma le valu. Ai o le masina o mati le tausanga nei, le asa sauno ai Whafoi le tono le pāle mene, ma ia whailo mai whala woi tele, ia le fuafuanga e pei ona tūlai mai ai le teimi nei, ia matau ma whai e tō lau inatu mō le sila fia o le mamalu o lo tātou tino. Ai pei ona whaafonga mai fōi ma sila mai inisio tātou Paul Kalame ma whaasara launga i nei vāi aso, ia ua uma ona whaia le saunoanga wha vaia le sunga Chris Whafoi, mai lona tūlanga o ia o se whai pule o le Parliamene o New Zealand, ia ona o tūlanga patino lava ia te ia male a inga, pei ona sila fōi ma whaafonga iai. Ia mai tātou te tārusia, ia o le a manuia pea ia fuafuanga hoi a lea tamale i ma lea ano le Pasifika e pei ona sātou tuai i le Parliamene ma le malo o New Zealand i tūsanga i tele. Ai o le whaamamoe la lea ua whaailo mai nei o le aso lua o le vai aso asau nei pe aulia o le a pe a toe tau fia le Parliamene i le mai ai o le whaai unga o le vai aso malo lo le nei o le Matariki. O le awha pēa i loa, o na tau au inatu walo ia i le tono le maota o le Parliamene, e le minister fau whaasara launga, lea ua suitu langa atu ia Chris Whafoi, o le li Maori o Willie Jackson, ia le pili le nei le malo, a wale tu whaatasi ai o le Radio New Zealand, ma le Television New Zealand i lalo o se pūlenga se tasi. Ia o isi au ili linga umo le nei wha moe o te mauti noa o le a tātou maua lava ma sila fia le lei a wha ngā solo atu ia le whaatino ina o ngā ruenga i lalo o le pūlenga fau e tasi mo au nanga nei tau whaasara lau ngā le malo New Zealand. Ia ai usi mai pēle whaafonga. E leisi vaenga o le tātou tala mo le nei fo i Paul Kalame, o le mataupule winga i tangata ia e ta ua o tangata sul whai po refugees. Sa au ta ua le vai aso dalwai le maua ai o la fo inga o tangata sul whai e pei ona iai wha maunga mai le wha lapo tonga a malo au whaatasi, ai mai sei lava i le tonu o le se fulu tau sanga ua mawai atu nei. O le vai aso tarwai sa whapeona whailonga i nai le aso whaalewao mā lo, le whaingoina o le aso o tangata sul whai, o le meo le World Refugee Day.
e whaatau ai ia ma ave ia le whaamua i mana onga o nai tangata nei ua ave ia le whaapunga le nei o tangata e sul whai mai isi e tunoo. E pei ona sila fia e ui ina mamau ese mai au te roa i le ta ele i saute o le kelope ai ele o mawhai lava o na tātou alo fia ai le mata opu le nei ia pe o le whaafita uli le nei e winga i tangata sul whai. O se whaafita uli e launga te si ai ia le lanolangi a toa. Ona o le whaitau fia se lau miliona o tangata o loa fia mawhai nai i tau sanga uma. O whaailonga waia o le nei whaafita uli i te tonu o New Zealand nei e le whainga tāo na tātou maua awa o toi titia le eise nuu po se vaipa noa New Zealand nei tātou te lewa ai ia pe whetau iai ini tangata e le o ni Maori po o ni Palangi ia pe o ni Pasifika foi ai ua whelanu wai le maulanu mga ngana o tātou wola ma soifua whaatasi ai nei i te tonu o New Zealand. Ma fua lea ona o tangata sulfai ia ua talia o na au maia mana nofo ai i nei. Sa au taua foi i Stasia Polkalame ua mawai, tarwai ona o New Zealand o se sui a wai a toa o le whaalapo tonga a malo au whaatasi. E iai New Zealand i tono le sao wha inga malo e whaia tonu mo ngā ruenga fiso soani, ma ngā ruenga la vea ai mo tangata, ma tunu e pua ngā tia, ona o taua ma whewai vai inga, ia maleano ano isi mau whaafita auli e pe ona sila fia. O le mafuanga lea, e iai ia le tūsanga pe o le quota o le malo New Zealand i tūsanga te itasi, i lea whai o tangata suru whai, e te tau o na au maia i te tonu o le tunu ue whaano nofo mawai, ma avea i ao te roa maola tau o tunu fau. O lea tūsanga, e whaitau piliona tā la le malo o lo arua i le tūsanga, e whaafoe ma pūlea ele mtanga luenga o whemalanga inga, po le Immigration New Zealand, le whaatino ina o le Polkalame le nei, e malanga mai ai, e malanga atu mai New Zealand nei, sui o le mtanga luenga le Immigration, i no whanga hui nei o tā fia ma tausi ai tanga te sulu whai mai e tunu SS, mo le whaatala noa ina ma le filifilia mai ai, o ni tanga te sulu whai e te tau o na au maia i te tono New Zealand, i lalo o le nei whainga. Ea mai a whaia mai a ona whaamari eina umai a inga ma tu unga e tusa o mana onga ma le tula whono a New Zealand. Ea ona tā pena lo lea mo le au maia o la tau nei o le a filifilia. O tūlanga umalava e le ngata i lava se i tulou, ia ai o meo pepa malanga, ia mai te tongi fo i le malo New Zealand ia pasese o tangata nei wa lele, po o whea lava le i tūlangi o le ke lope e malanga mai ai i nei. A ola ina taunu umai, e iai ia no fuanga wha apitoa le malo New Zealand e tuu ai tangata nei e tāpena pena ma sauni ai, ia mo le ulu fale mai i le olanga fau i te tonu o le atunu. E whea ngai i lantau mani Polkalame wha le awa onga, e tusa o le ngangana Peretania, ia ato fo ima vaenga mo o mia mo lo lantau soifua i te tonu New Zealand. O le asa ili ai fo ia vanoa mo a onga atamaiti pe a whaia iai ni whana witi, e tu tongi e le malo pili, su e le malo whale no nofo ai, ia ma tu tongi fo iai alauni ma isi tūlanga umai mo mia, a wale tau singa ma sani o le soifua, e au fi ai fo i ma le sa i lia o ni ngā luenga, e whai ngā luenga ai i la tau e ngā. E pei o vaenga umai ia ua ta ua, o le vaenga le a fia i lalo o le tūsanga po o le quota leo New Zealand mo tangata nei e ta ua o tangata sul whai. Ia e sea fo i o tātou manino po le a le mafuanga mo le winga e mafuai o na maua i tangata nei i a lea whaamanuianga pe ao mai i New Zealand nei
na paule mea ta tele o le tātou whaalongoina fo i o whaaupunga. Ua mau le 4 miliona a le atunu i nei tangata, ia ai le ni tangata Pasifika, ia po o nisi atunu e maasani o na malanga mai i New Zealand nei mano nofo ai, a o ni tangata ua au maia ona o le Paul Kalame le nei i lalo o le Paul Kalame so swani mo e sul fai. O le mai taimi e tupu mai ai se taua i le vāo ni atunu po ni malo le lololangi, ua mai tauina o le taimi au pito i sili lava lea o na to tele ai tangata e whapeona whamalo sia le tu ua e la tau o la tau nu moni mainga ai so sola ma suru whaiatu inisi atunu mo le fia maua o se toa file mu mai sa wanga o taua a toa ma le mau whawhitauli e mafua mai ai. O le totele o tangata nei e le o so lātou loto ua mafua ai o na tu ua o lātou nuu mātunu ai sa ili ia ni awanoa a wā ia le soifuanga saonga le mu inisi atunu ese. Mai o se vaenga tele o tangata nei e sea o na lātou maua se feso soani mai inisi i whaforo lātou si o manga ma sani a toa mau lātou atunu. Ai mai se, o le taimi lea lātou te savali ai le ala o tangata ua whaai ngoi na nei o tangata sul whaai, ona o le fia maua o se maapusanga, ma se si o manga saonga le mu mai taua ma whaalave lave. Peitai, e tā ua i a tāla ma mafuaanga, ua ta uai i lātou nei o tangata sul whaai, ina ia manino le le iai le to tele i whaafita hauli o mafua mai ai, awa e iai le teltenunga a tātou manino ma malamalama le lei i le pongai ua so sola ese ai ia tangata mai o lātou nu umoni. Ia a tonu o le a mawhai o na siliatu ia nisi me tātou te mawhai o na whaia e fiso soani ma lango ai mo i lātou. O le taua lea o loo vevesi nei le wālu sia ma Ukraine, e tanu ona amata mai ia le oswhainga Lucia i le aso luas fulfao Februari. Ua whaitau 4 miliona le a whainga o tangata Ukraine, ua so sola ese ai mai lo lātou tunu, ai anga iane i le tūlangi i sifo ona o le taua. E le o mwhai o na maua ia se ata atoa i le taimi le nei, o sa wanga o whea ngai ma tangata Ukraine ona o le oswhainga Lucia o lo lātou tunu, ona o lo whaa ngā solo lava ma vevela pēle taua i le nei taimi. Ai o wha maunga ma suenga ua wha i lo mai, ua mai tawina ai e wha pēa e o mai i le wanga o le masina le nei o Juni, ua lata i le 5 miliona la whainga atoa o tangata Ukraine, ua whaamawina ua so sola ese mai mano lātou o tunuu, ai ua sulu whaiane i a tunuu tua oi, maisi a tunuu i whafo. E ese mai le 5 miliona le nei, ia leisi 8 miliona o tangata Ukraine lava, ua lātou tuua o lātou ainga manu umoni, ai ua so sola ane i isi vaenga ma isi tu malo i tu tonu lava o lātou o tunuu ona o le taua. Ia mana tua foi o le tunuu le nei Ukraine o stasi o tunuu tele o le lololangi. O loo vevesi pēr le taua lātou i le itu langi i sasae, ai o loo tau feo lolo isi vaenga e maise o a ai mai tu malo i sifo, la lea o so sola ane i ai le tau tele o tangata nei, ia ma o whapeon sa ili atu iai se soifuanga file mu, ia matau saonga le mu mai, ia ona o mawhatianga o le taua. O le taua tele lo na lua le laulangi, a tonu o lo tele lo foi ina tohu sila fia uma e le mamano lau whaafonga, ia le tūlanga o sa wanga ma mawhatianga matau tia sa ali mai ai, ma whapeo na a fiai le whaitau 4 miliona o tangata, i le vai taimi o lea taua, i le vā o le tausanga e awhi iwa se lau toluiwa, ma le tausanga e awhi iwa se lau whālima lea nao la ai le taua tele lona lua le nei a le lau langi. O le taua le nei e pe o na sila fia,
na adi mai pe sa tupu i le wā o tunu uia sa i le lio o le whalapu tonga o malo hoi ni santa ua o le access ia ma tunu ma malo ia sa i le tonu o le lio o malo o le allies ia mai e le ngata ina vevela le nei taua ia tunu o Europa ia ai sa fa pe na fo yo na afia tuai ma le Pasifika la lea ua i loa ho i su enga ma wha mau maunga e le wā o le wha se fulu ma le ono se fulu miliona la wha inga a toa o tangata na so sola e se mai ai o latu o tunuu ai sulu wha i atu i isi a tunuu ona o le taua lona lua le nei a le lalonlangi o se au wha inga ma tautia pe a ma hau fau o tu iai i le tele ia ma le mawalunga na ua o lātou safa peo na sulfai ese mai o lātou tunuu ai sulfai atu ia tunuu sa lātou fia mawai se fe so soani o tasi na o tulanga e pe o na iai wha mau maunga ia e le tulanga mo tu tia o tangata na sulfai pia pe so sola ese mai mau lātou tunuu o lo o maua fo i wha mau maunga o le taimi lea na vai luai nai ia le atunuu o initia ma le atunuu ua whaingoina o Pakistan o le tasia lea fo i vai taimi sili o na to tele ai tangata na whaina ia ma whapea o na tu ai o la tu nuu ma ai ngamoni ia o na o lea fo i whai unga i nao na po o le vailoina la o tunuu nei e lua o initia ma Pakistan pe a silsila ia i le tausanga ia whi se lau wha fitu ia e pei o maua i wha mau maunga lo ia e sili atu i le lua se fulu miliona ia la wha inga o tangata sa wha pe nao na fia ai a silsila fo i ai ma mona tua o le tulanga o le tala wha solpito o le leina tua oio initia ma Pakistan ia o le manao o Engelani ia po Peltania sa pulea lea vaenga o le kilope i nao no po ia na tusi ai le leina lea ua ta ua o le leina tua oi o ia atunuu e lua ia ma pe nao na vai nai ia le kontineta o initia ai o le a whai o tangata sul whai na whaina ia pe maua mai ai o na o le whai unga al malo Peltania e vai luina le tunuu e lua se fulu miliona le a whai o tangata na tu ua ai o la tu ainga ma mea sa whan na wai se tulau e ona oni whai unga e mafo mai i tulanga wha upwhai o malo ia mapu lenga fo i sa iai ia initia i na aso a ole i iaulia le tausanga e awhi se lau fitasi ia o le tasi a fo i lea taimi sa maitawina i wha mau maunga o loo iai lea na mafuai fo i ona to tele is tangata se fulu miliona la fo i tangata na whaina ai i le tausanga lea e awhi se lau fitasi ina ua tula i mai ia le vaenga le nei ma mau ai le nuu le o tātou whaingoina i ona pōnei o Bangladesh. Sa le aise o te nuu whapena i ia ona pō, ia ai peila o le tausanga lea, la lea le awhi se lau fitasi, sa whapeona ese ai le whaupunga, ia matula i mai i loa, ia le tunu faula le nei, ia ma sa whaina ai le o atu i le se fulu miliona le awha ingo tangata ina ua whaia ho i lea whai unga i le nātaimi e wawai ese ai ia Bangladesh lea sa ta ua mua o Pakistan i sa sae ia mai e le paule nā o le mau whawhi tauli o lo o iai wha mau maungalo ia ane lalolangi a mai se o malo o whatasi i le tulanga e mafuai ia le whawhi tauli e pei o na ta ua o le whawhi tauli o ma ta upu tau i tangata sul whai. Ia ae se i vai foi o na toi whaawo o tuai leo le tātu tala.
o le whamaumaunga tu sai o le taua tele mua, le First World War, o lo o tulai mai e tu sa ma le se fulu ma le wha miliona, le a whai hoi o tangata sa whapena, ona tu ua o lato o tunu moni, ia ona o mafua angai mafua i le taua, se fulu ma le wha miliona. Ia ona sawa iala leo le wha solonga, o le taua i le tunu o Sulia, le taua o le Syrian Civil War, tanu mai le tausanga e lua afe sifuru dima, ia o matua i longa na vai ina, ia ma whapenao na tele ina fe vai hai, ia le nei e tunu o maona tangata, ia ona o whetawinga lava po whetau inga i tonu lava o sio la tau o tunu ia mai al foinu mela o whaamawina e mala o whatasi, e sili atu i se furu ma le tolu miliona la whai o tangata Sulia. Ia na whapeona tu ua lo lato o tunu moni ai so sola ese ia ona o le taua e au fiai i le se fulu tolu miliona nei leisi ono ma le afa miliona o tangata ia sa whapeona fesola whenga soloa i lava i le tono le tunu ia mafua lava ona o taua. Ia amu ia tātou e le o iai ni taua mani fi vai inga te tele whape nei ia e pei o nei atunu i whafo e o lea e whai tau miliona lea wha inga o la tau o lo whapeo na whaina ai. O le tasi o vaenga po i tūlangi foi te le la whaina o Palestina pe ia o na si fia ea o le awheiva se lau whawhitu ina ua whaavaina ia le malo i se la elu ia nā fua mai ai whewai inga nei mo vevesi i le vāma tangata Palestina ea mai e to tere na ua i la tau whapeo na sosola ese ai molo la tu tunuu mo le mesa aola mai ai mo soi fua mai ai ia ona o pulenga malo fou o taua ia mo tulanga e pei ona whaamawina e mafua ai le to tele o la tau ua iai le whaapunga leo tangata ua le ai ni nuu ai ua sulu whai atu i isi atu nuu mo se veso swani ina ia mawai ia se toa file mu mai tulanga taua. O Afrika foi i le whaafita auli e pei o na sea tātou whaalongo iai i le atu nuu o Somalia la tau e o mai i le masino mati i le tausanga le nei ia o te titia miliona la whai o tangata ua whapea o na so sola ese ai ma le whai tunu u ia o le taua o whetaua inga lava po o tauieta o Civil Wars ia o le vā lava o tangata o le whai nuu la tau ma le vaenga o le kilope e mafua ai lata i le miliona fitu se lau lima sifruafe ia ai lua ma le afa miliona ia o whapeona o ese mai o la tau nuu ia ai so solatu i isi vaenga po isi tu mano o lea lama fo'i atu nuu o Somalia. E whape nā fo'i ia le tūlanga o le vevesi, ia ma whetaua inga whape hadi ni mai i le atu nuu o Rwanda. O Rwanda e pei on silfia i o stasi o atu nuu i le tonu o le kontineta o Afrika. Ia mai o la whaiva se lau iwa wha ia lea na whapeona hadi li mai ai whaafita uli whetaua inga i le vāo. Tangata la vāo le tunu ia ma mauma waile soifua tangata e lata i le miliona e valu se lau afe la wha inga e tu sai o wha maunga mai mālo o wha tasi. Ia mai o le teimi nei ma le tulanga o loo iai ua silia i le 2 miliona la whai o tangata moni a Rwanda ua so sola ese mai ma sio latu o tunuu ia ona o ia lava whaafita auli. Salo o loo manatua o le tunuu nei o le sa whai ai le vai aso no te nei. Ia le whono tanga tele ho ile nei e tai o malo o le taupulenga Peltania po le Commonwealth Heads of Government Meeting. E le sa mai tawina i whaasa longo foi na tuua ia Wellington e le fionga il Palmi o Samoa le fionga ia Fime ia ona malanga sa olola le i le fono le nei i le tunu le nei o Rwanda ia ona o se fono tanga taua ale whaalabu tonga o tai o malo o le taupulenga Peretania lea e iai foi ia Samoa i tono lea sao fa inga tele
Ia mai o le tunu lal na le pe ona whaafonga mai e sili atu i le 2 miliona le a whaai fo i o la tau tangata ua so sola ese mai ia talu mai ia vevesi ia amata mai le tusanga e awhi se lau iwa wha pe ona mali li wai le valu se lau awhi o tangata i vevesi fo i lea atu. No, o le taimi o le taua fo ili nei Amerika, le os fo inga Amerika o le tunu o Iraq. E o le lua afe ma le tolu e pei ono si lo fia lea na o so fo ia i Amerika, ia Iraq. Ia mai e iwa tesi ma le 2 miliona la whae o tangata Iraq lava la tau ia na whapea ona tuli e se ai mo la tau ainga ia manuu ia ona o vevesi e mafua mai le taua le nei ia o sea ho inga mawae e pei ona mai tau mai iwa tesi ma le 2 miliona. Ia o le tūlanga lau tele la nā o le whaafitauli e pei ona mātou tau whai o toi nātu mai leitu o le laulangi i mta upula wal nei o tangata e ua o tangata sulfai po o refugees. Ua whaataua e le vāo mālo, a mai se whaarau tonga o mālo o whaatasi, ma le laulangi a toa, ia se aso e mana tuai, ia mawhatianga, ia o ia ho i tangata, ia ona o taua, ia ma whaalawe lawe i tupu, ma adi di mai i tonu o lato lava atu. No, ia mai ta watu fo i ta teimi, Mari a tonu, o la whapau mo i fo i nei whaapoponga, o le tātou talama le tātou Paul Kalame i le nei vai aso se ia aulia fo'i ia le vai aso ia ona toi so toi fo'i la lea o tala i me tupu le tātou langi o tātou o soifua ia maola ai le nei vai tau ma lo ha tai mo la no mari so ni mai ia whaftai lau fionga la wano ma tamo fia fo'i ma tau po le ua folosia fo'i fa fo mer tātou tinu ia pei e walunga i le nei teimi tu langolo ia ile le taua o lo tulai mai nei le vao Rusia ma Ukraine ai pe o afianga o taua le tatu te vai tu langa refugees po tangata ie surfai ia mai pe na e folosia fo nei a woli wa tele ia events tatu ni vanga na tupu le nei lalo langi i tau sanga mo vai wa tatu vai ai tu langa leo o tangata surfai le na e fai lo fo tu langa i tangata sulfai ina ua tupu mai le teimile na vai ia India Pakistan ia le ua ofo i tōlanga ia Palestina ngata fo ia nisi fo i o atunu i Africa ia there's always a need for refugees for ia places for refugees to go to ia e peo tōlanga fo ia le i le taliaina e malo ia no fo ale le atunu la tau ia makota fo ia ma fo i numera ia e talia i tangata fo ia ngai me tonu o le atunu fati tenga New Zealand a feli me se lau fo ia le kota ia i le tau sanga ma le tau sanga e mo i le leilanga e pe o le mafo angana o ta o le tātou po kalame ona o le tūlanga moniale o ele soi fuanga New Zealand o le o uma so ia o le sa tele a i tangata pa e tangata Maori tātou te wa iai va pela o tangata ia o le atunu Mali ia nei ono po ma le reality le o ele soi fuanga o ai longa e se tu puto ti o tu no uma le o ia la tu tangata o no fo mau i nei ma ave ma si seni ni sila ia pe o le tulanga le ta wa ia wai i le alfe mala mai fo ile ia le o pe o tato mai ta wina ni nei ono po ia le alo o le fainga malo e fa ta ua mana onga o tangata Maori tangata whenua ia e fa pena fo ila mo isi tu ai nga tangata ai le fa mo Maori o wa pe o lata ia ona nga i mo ia le on tau fainga le a fo i o lo vea tu i mata tu il Pacifica ia ai tatu tal si ai pe o fa vitauli ne o mata o tangata sulfai ia ele se me fo pe ia o tau mai tau mo langi fa solo mai ale mau o mea lava o tau ai mafua ai, fe tau inga. Ia, ele leila da tau whaaftai, i le nei atunu u file mua ele ini tau o te tupu ai, e o tātou nofo ai, e o isi o tātou atunu u malbasa Pasifika atoa. Ele aini i fe tau inga whapea o te tupu ai. Ia, ai, e tau an tātou manino i ai,
I whaafi tauli nei o le lalolangi. Ia wa ele ese se lalolangi o tātou i tātou o le lalolangi ai tasili nei tātou te nopo. E pei o nai tūlanga nā o le e tauona mō le silo fia lava. Mali. Fe mala mai lea taupu mai e whaafi tauli. Ia pei o na o tāu o loo manuia tātou le lofo le e file mui o le nei vaenga o le kelope. Ia ini usila ia whapea ma tātou il Pasifika. E le ini tau o te tele mani mea whapea e masani o nālia. E ana ia tātou ma tā upu whaalota i whale. Mali. O peo le fesili te le lava leo lo tūlai mani te mine i tātou wa aifo le whaata vilingo lo langi ma tūlanga o meo lo tupu. Le tūlai mani tau i lai tūla lo langi. A o ania fianga mo tātou i le vayan in the Pacific le i tātou le vas Pasifika le tātou ti. A wape whai ai o e aona a fianga o mea i tātou. Pela le tātou talia na i tangata ia. E le to tele la ua ai atu le i tangata ia na tātou wha ampeto o tele tangata o la avena vanoa ia o refugees ma Ukraine. Ia e pe o la loto ala tau ia o i atu nuula o la atu Europa. Pia tau lata atu i le meolo i la atu atu nu. Ia e mo i le lava atu sa o le tātou atu la fono. O le whaatanga tangata ia ua uma o na nofo maui nei. E a mai o lātou ainga pe a mana o ai. La alai whaanga solo i meo tārsanga. Ia e moni lau sa nanga i whaale to tele na ua. Masalo po o le mamao mai o tātou i lalo nei. Ai o le tūlanga uinga i whaafi tāuli nei. E moni le leilaunga. A fo i tusa o lai e whaile taua i o. Ai taunga tā il bensini nei. O le tuainga awhaina le nā o tātou. E le whapela alo e se tātou mu whaafi tāuli nei. Whaale wāo mālo. Ia ona o le pesa whaate te inga siri lea na whaingofi. O le tau o le soifuanga. E le ngata o tā awhi Lucia la tau soau. O le toi whaatau o fo i mālo i sifo i le kesi ma mea whapena a Lucia. Ia ma le tau ala le whai nei. Le mafuai o na ua uti le sapalai o. Ia whaapopo i ai. Ia ma le whaamai lea wa pe o le whemalanga inga o waa i Shanghai Saina. Le na tele na po loka ai wa o loa. Hoi nei au mai o loa. Mon. Ia whaaftai leo mai tau atu pe o tau Yesu Swinga. O le whainga lea Saina na mafuai o na po loka wa. O na lae tau whai whapea e tau whai ia awane i toi Yesu COVID i tonu o le ailea. Ia panga lea ua lewe whai eina wheo ai wa o loa ia e au maia ma watu tātou o loa. Ia ma taunga tā ai wa o le tuai mai a ua short le supply. Ia arurunga le tau. E pe ala o le whaingofie. O le whaingofie lama le pensi. O le taimi a te utuailau ta wale ua iloa. Te le le whaafi tāuli. Mali. Ia o tusa o haafianga umalai. Tai pei fo e ala o mea i tupu i tangata sūwhai. O le whai ana alo i tātou i o tauan tātou. Kai pe ia lo whaama. Tātou wola whaatasi mo ia ki tāuli. Tāsi e mai le tūlanga le vanga le merger le al TVNZ mala RNZ u te lo fo i o tangata o leva fo ina e tau tū i tūlanga o unanga whasalau. O le asau mai tau il vanga le pe o se vanga le pe o le al mafu a se mafu anga wa foi ona o le malo fa pe tūlanga le tu whaatasi le tio ma le TV. Ia e pe po le asau ngā o le tu whaatasi mō tūlanga whasalau ngai tonu au te ro. Ia, a fo i tāua i lau a lea vai vainga. Lau mai tau, o se mea le lei. O le nganga le pe ona whaafonga hoi tau whai oto atu ia le whaoe moe le malo. Ina ia tau ngō fie, ia free, ia le au nanga lea mō lau whaalongolong. Wa a public law se mele no inga. O lae whaatupe le malo. O le nganga hoi le ina ia le haise tau mō lau whaafonga. Ai le peila o mō hoi o le au nanga le ia i le tele o a fo o fal televise o pay per view la ele lei a wa atotongi o lo wa filinga le e mata i se ata e tangole tongi ona isisila le yai a pe o mele el fa no ngol malo i la o mai tau ia mau pe fa fianga ia ai le se tupe de tongi el au mai mo ia pe o TV la se me fa
te inga. Ia e wha pia fo I meo o a fo I wha sa longa le leitio la to. E le o yeise nganga o malo e wha ala vela veina por kalame ia sau a wha fonga le por kalame le veina New Zealand. Sea yengi ads. Awa fo I o le policy na o le e tau whai ave SMA ia. E wha ala vela veina ai le wha fonga. Ale tunu wai ba wai fia e wha longo I wha sa longo wha business. Mau e wha te ingo le TV wha te inga. Ana ala sau au ads ia ona tūlo I lunga e alue. Fai le kofe. E tu e sa wai ko so. Fai e toi ho ia fua mai le teimi le ia wa haru ai lava haru ai so. O ko ki fa minute o saule. Ia mo advertising fo ia. Ai pela al mela le tau fai malo fa IT tia. E le fa pela tau fia ila ia tau o tangata. E fa tau le ata fia ia. Fa longo ia I msi sila. Ai pe o le lautele. Ia awane ia se tau ia free ia sa loto al tato sisila ma le fa longo I le tio e le se fa pe ia ho I te tongi se tupe ona pe o le nganga le overall le la au ma so o le ngala o ia langa ho I mo pe ona sa no o la wa o langa finga lo ngam sa mo le tio mo le TV o au nanga al malo fa tupe al malo mo le no ai le se fa mo le su e ni tupe a capella le fa mai e le se fa mo al company fo le la apule le tio ni si la mala na TV e le se fa mo e fa tele ni ala to tupe mo a mo ni na tupe en ko reinvest le pe to fa nga easy me fa ele ale tio po le TV ai le sa na so ona te ni la ko reserves au te lo fo la fa tupe e tupe la fonga le tatu stongin mo tatu fui a me sa o ta o information le fia mo li fui tangata ia long pui li tatu a tunu a me se ia au te Reward TV ma le tio e me o tupu le il tatu malo a me se la tunu ato a paula al fa fita uli e ono tu lai mai na o fai tio nga fo ia fa per no inga la e nga o bea na o ile malo la sa e fai no fai tio mo e ni si a fai le ia nga luenga ia ala fai nga ele se me ole a fa o ile malo o le information na ia o sa ia le lei a sa foi le information mai le si tu de tau no pa le ni me mo o le tu la fono na ma o ngo tanga nei e lua ia I tu o se tala ai le na o tasi so ia I lo o malama ia o onga a New Zealand e matua mawa ia le topa yo la to e ngaru ma o nei le foi mta ta o le tu stala I le au mai ngo I tu u mai lua le pe na o tasi le me si sila ia tato mata I tu la ves fo le pe tato sia tato io fai lo mail minister fo fa saluk io o minister fo ile o nei ia o le li fo o masani le ngaru nga fa salalau su mai a Willie Jackson ia mai atonu o le leia fo il tau ave ino ta nga luenga ia o fiola wano o lo tu e tasi minuti tu atu I nai te ulunga tatu po club fa te atu mari le so so me il tatu po club fa malu fo ile po ia la fa fonga ona o le tatu taimi ai il fa o mo la te mo si fa po pong fo ile fo I vai asa o mua ile tatu po club le nei o le lalo langi o asa nei ai mo le nei taimi fa so I foia